كبرات تغتاتلتنا سايبر باور اوف تجراي كم تزحزنا يا مدى مسرت لما عنتي ناي وعلى كوميونيتي تجارو نا مين ليكانبر اتو مرجيتا جبرو كلاي دما وزاريت مبرات جبرو-ሚካኤል ناي تجراي بروفيشنال نيتورك مكتل ليكانبر لما عنتي سايبر باور اوف تجراي متيوم بزعبا نايتو وجب ويدمات اورجانيزيشن فيجن لاماتات انتاي قدم حزب تسرحهم انتاي كسر لاماتات الدوام زولو كنا قربينا مسانا كتاتولنا نقدم بزكات امزي ات مبزحتو تجرينيا ززارب تجراواي زكونه بوصا زنبر ويدما اب تجراي زنبر اتو مرجيتا تجرينيا زحتهم حطوتات بتجرينيا حملسولنايا وزارة مبرات جبر-ሚካኤል دما نتي اب امريكا زنبر من اساي وين دما تيغراي امريكانس نتوم ابز عدزي تولدو بنات عدم زلو قلعو بانجليزيا حتى اي بانجليزيا مكسيا سلازي ቋንቋና ትግርኛን እንግሊዝኛን ኮይኑ ክቅጽልዩ ክቡር አቶ ሙሉጌታ ገብሩ እና ክብርቲ መብራት ገብረ-ሚካኤል እንኳን ናብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ብሓና መጻኹም ይኸኒልና በጣም ክብረት ያበልና Thank you for the opportunity. Good. Okay, I'm going to explain this to my audiences again. Those two, Mr.Mulugeta Gebru is the chairman of the Tigray Community Forum, and Mebraht is the vice chair of Tigray Professional Network. They are here with me with Cyber Power of Tigray to ask them some questions about their organization and the relation between Tigray and the mini Tigray in America, their vision, their organization, what they have done so far. Today we will broadcast our interview with Tigrinya for those who speak Tigrinya with Mr. Mulugeta Gebru, and in English with Mebraht Gebru-Michael for those who speaks English, not yet not fluent in Tigrinya maybe, or the same age, those who were born in the United States of America. So our language today will be in English and Tigrinya. So to start my program today with Mebraht Gebru-Michael, I'm sorry. Mebraht, you were raised by good parents in a big family. Is that why you love your community? I would say yes. Again, raised in a big family in Denver, Colorado. All of us are very close with each other. And we've always just been raised to take care of each other and remember where we come from. So that has been instilled with me since a very young age. And as a result, I've always been interested in just helping our community, helping young people. Perfect. Okay. I already know that you've been asked by TMH at the Denver event last year. You said that community means love, unity, and self-reliance. Can you please explain what you mean by that? I think the most important thing that we have to have and that we have to share with each other is love. I mean, we have to love ourselves and we have to love others that we connect with, whether that's family, friends, or just, our fellow countrymen and women. Unity, there's so much we can do if we work together, if we are unified across all fronts, if we understand our common goal or the uniqueness that binds all of us. When we're unified, we can do anything. And self-reliance, meaning, we should be able to rely on ourselves. We each have unique talents and skills. We're all members of Tigrayan communities all across the world. So how can we provide resources that will benefit our people? That's what I think self-reliance is. Let's look within ourselves to support each other, to support the common goal of the community, and let's rely on ourselves.
we're so talented, you know, there's so many of us. So if we can work together, we can accomplish a lot. Wow. Great. Thank you so much, Mebrat. I'll call you Mebrat, not Miss or anything else. That's fine. Yeah. Appreciate it. Thank you so much. Okay. Back to Mr. Mulugeta. ክቡር አቶ ሙሉጌታ ገብሩ እንኳ ናብዚ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ደጊመ ድሓን እንኳ መጻኹም ኢብል አቶ ሙሉጌታ ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሓት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ትሕቲኦም ኣሎ ኦርጋናይዜሽን ድማ እዚ ብጣዕሚ ተቐባልነትን ተሰማዕነትን እንዳሕደረ እዩ ዝርከብ ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕትታት እዩ ዝድለ ግን ኣነ ሓቶም ዝደሊ ሕዚ ትግራይ ኮሚኒቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዓኹም ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ነቲ ዝሃብኩም ንዓድል ኤፍሬም ምስ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ብልቢ ከመስግን ይደሊ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ትግራይ እንታይ እዩ ንዓይ ዝብል ናብ ባዕለይ ርእይቶ እየ ብዝበለፀ ከቐምጥ ምስኡ ግን ምስቲ ፎረም ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ እሞ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ክልተ መቂለ እየ ክምልሳ ማለት ሕቶ እዚኣ ሓደ ትግራይ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ንብዙሕ ሽዓሓት ናይ ዓለም ጫፍ ዝበፅሐ ምዕባለ ዝነበረሉ ዝነበሩ ህዝቢ ምስ ብዙሓት ጸላእቲ እናተዋግአ ሰላሙ ሓድነቱ ድሕንነቱ ኣኽቢሩ ዝመፅእ ህዝቢ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ክሻብ ትማሊ ናይ አንጻር ደርግ ዝተገበረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ተጋሩ ምእንተ ቀጻላይነት ህዝቢ መነባብሮ ትግራዋይ ምእንተ መንነት ትግራዋይ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ቅያ ታሪኹ ብኸምኡ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ዝተሰነደ ህዝቢ ካብቲ ህዝቢ እዚ ድማ ተቐዲሑ ዝመፀ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት መብዛሕትኡ ብናይ ደርጊ ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ዝነብር ትግራዋይ እዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዩ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ እቱ ካብ ወለዱ ካብ ሕሉፍ ወለዶታት ዝረኸቦ ብመስዋዕትነት መንነቱ ማለት ቋንቋኡ ታሪኹ ባህሉ ሓድግታቱ ክብርታቱ እዚኦም ብሙሉኦም ንባዕሉ ዓቂቡ ንምሓዝ ዘይኮነስ ንወለዶ ምርካብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንዕኡ ንምግባር እንደገና ኣብ ዓዲ እዚ ዕድል ስለ ዘሎ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምና ተወዲብና ንባዓርስና ኮይና እቱ ፀጋታትን ክብርታትን ሓድግታትን ወለድና ናብ ደቅና ክነውርስ ዘኽእለና ውዳበ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ዝግለጽ ትግራይ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚና ዘለና ዝተገብረ 3 ዓመት ጉዕዞ ጽቡቕ ዝበሃል ውጽኢታት እናፍረና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ በጣም ጽቡቕ ክብረት ያበለይ አቶ ሙሉጌታ okay let's go back to Mebraht. Mebraht, since you moved to Atlanta from your home city of Denver, you got involved in Tigray community Atlanta where you started helping kids. Would you say that all Tigrayans could have given our kids the same opportunity by coming together, establishing strong communities and purchasing community centers? Yeah, I believe we all have the same goal. So whether back home in Ethiopia, in Tigray, whether here in Atlanta, in Denver, we all have the same goal of wanting the best for our children, for our families. So I think we can all agree to that. Now, how we go about helping our youth, helping our community members, that's where sometimes there is a lack of knowledge and a lack of resources. So through TPN, we have a lot of professionals all across North America who have the skills, they have the resources. You know, we grew up here in America, we understand or we are learning, you know, which organizations to partner with, what entities can provide funding. So we have to be able to bridge that gap between
our elders in our community and the young professionals so that we can share the resources and the skills that we have to help the community. If you don't know how to do something, let's rely on each other to provide those resources or even work together to understand how we can accomplish that. And we did just that in Atlanta. We thought about how we can help young people really understand the use of technology. Technology is always changing and something that's going to be around for many, many years to come. So what can we do to arm our young people with those tools to understand the importance of utilizing technology? In the summer, we did our first ever summer technology program. We were able to get grant funding, and through that, we purchased laptop computers for students that participated in the summer program. They learned how to code. They made their own HTML websites or web pages, and we had them present that to the parents in the community to show them what they learned. And with the laptops that we gifted them with, they then were able to take that home and use the laptop for anything, for school, for research, for creating more websites. And if we just, like I said, come together, understand our tools and resources, what we lack, what we can make up for the difference, I think we could really make an impact throughout every community, not just in Atlanta. We could do this everywhere. We have a blueprint. We were able to accomplish this here. So why not share that information, and we can help other local communities set up the same type of program. Great, I appreciate it. Okay, let's go back to Mr.Mulugeta Gebru. አቶ ሙሉጌታ ኣብ አትላንታ እዮም ዝነብሩ ኣብ አትላንታ ድማ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣሎ ተሞክሮታት ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኣብ አትላንታ እንታይ ይመስል ጽቡቕ ሕቶ እዩ አትላንታ ትግራይ ኮሚኒቲ ያው ካብቶም ዕድለኛታት ዝኾኑ ሓደ ኮይነ ኣብቲ መሪሕነት ናይ መጀመርያ ዝነበርኩ እየ ሞ አትላንታ ኮሚኒቲ ዘኹርዕ ማሕበረሰብ ኣለና ዘኹርዕ ትግራዋይ ኣለና ኣብ አትላንታ ዝነበሩ ከምኡ ኩሉ ቦታታት ዓበይቲ ቅርሕንትታት ነይሮም ቶም ቅርሕንትታት ብዕርቂ ብሕድገት ሓዲጉ ናብ ፍቕሪ ዝመፀ ፍቕሪ ዝመስረተ ብፍቕሪ ዝተሓባበረ ተሓባቢሩ እንደገና ዝነበሩ ፀገማቱ ብምልኦም ብዕምቆት ዝፈተሸ ካብኡ ከዓ ናብ ሓበራዊ ምዕባለ ዘኽይድ ናይ ባዕሉ ሰንተር ወይ ከዓ ማእከል ክሳብ 730,000 ጥረ ገንዘብ ብምእካብ 4 ህንፃታት ዝገዘአ ማሕበረሰብ እዩ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ከምኡ ብምግባሩ ተዓንቶ መብራት ትዛረቦ ዝነበረት ናይ ፍቕሪ ናይ ሕብረትን ናይ ዓርሰ እምነትን ምልክት ወይ ከዓ ምሳሌ ዝኾነ ማሕበረሰብ እዩ አትላንታ ዓርሱ ዘተኣማምን ዓብይ ካብ ዕዳ ነፃ ዝኾነ ህንፃታት ኣለዎ ክልተ ህንፃታት አባል ብምዃኑ ዝጥቀመሎም ናይ ሓደጋ ሞት ገለ ክርከብ ተሎ ገንዘብ ምሃብ ዓብይ ነገር ኣሎ ካብኡ ከዓ ኣብቲ ኢንቨስትመንት አባል ብምዃኑ ጥራሕ ዝሳተፈሉ ኢንቨስትመንት ኣሎ ኢንቨስትመንት ክልተ ህንፃ ዘለዎ ሓደ ከዓ ናይ ኮመርሻል ላንድ ዘለዎ ሕዚ ከዓ ትራካት ገዚኡሎ ዳምፒንግ ትራክስ ካሊእ ቡና እውን ኢምፖርት መሸጣ ዝሳተፍ ጽቡቕ ናይ ኢንቨስትመንት ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ አትላንታ ዝተማሃርኩ ነገር ነይሩ ናይ አትላንታ ልምዲ ናብ ካልኦት ብምክፋል በአሜሪካ ደረጃ ኮሚኒቲታትና ዝዓብያሉ አትላንታ ዝመስላሉ መንገዲ ንፈጥር ምስኡ ከዓ ገና ያው አነ ስራሕና ኣለሁ ማለት እዩ ፎርት ኣለሁ ምስ ካልኦት ኮሚኒቲታት ዝምድና ነከፋፍለሉ ዕድል ፈጢሩ ዕድል ከዓ ናዚ ፎረም ምስረታ ዓላ ምስረታ ዝፈጠረ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ልምዲ አትላንታ ምስ ብጣዕሚ ሓድነት ዘለዎ ውፉይ ዝኾነ
ندكو قدمت بريئي دكو حدي تاريخ تقدر بدلي للو عدلات كله تتقام تقل تنكرر بكون محور سبيو كاو خاص لو كنا تمسكت مهري مالتي بتعمل زبو جانيلنا أتو ملقيتا قرب دمسخة دارها أدخل اللامو دمسخة دارها تنحكا I'll go back to Mebrat. Okay, Mebrat, the next question will be you. How do you find it working with those of us who came from Tigray? I think it will be educational if you can share your experience working with the forum and local communities. What are the challenges and opportunities? That is a great question. To be honest, working within the community, working with elders is not always the easiest thing. I will be honest and say that. We constantly have to work to over communicate, to share our perspectives, and to make sure that we understand at the end of the day, we are on the same page and we are working towards community development. So I have encountered a little bit of friction, if you want to say, in working with local Tigray communities, just because there is a difference in opinion and how we go about doing things. But if we are able to find some common ground and understand why we are working here, why we are, committing so much time, it's for the purpose of the community, then I think we can work together a lot better. As a TPN leadership team member, as a TPN chapter member in Atlanta, we have made a commitment to work very closely with our elders, to work very closely from, like you said, Tigrayans born back home who may not have too much experience or understanding on how things may operate in America. And we're just pushing to fill that gap. Now, working with the forum has been, to be honest, amazing. We're able to communicate, we're able to understand each other's differences and respect each other's differences while also moving towards the goal. And that's key. If you cannot find common ground, if there is constant conflict, it's going to be very difficult to accomplish any goal. It's going to be very difficult to even think about community development. We've been able to kind of surpass that, TPN and the forum, just working together, over communicating, identifying our purposes, our mission, and working together. So I've seen it both ways, where I've have experienced a little bit of resistance, but I've also seen it where there's a good partnership and we're able to work together to build the community. Great. Appreciate it, Mebrat. You explained everything as you were expecting you. So I will go back to Mr. Mulugeta. When you are already explained how the relationship between the elderly and the youth, Mebrat, I'm going to go back to Mr. Mulugeta. ንሶም ከአቶ ሙሉጌታ ገብሩ እንታይ እዩ ዘለዎም ተመክሮ ምስራሕ ምስቶም ብጣዕሚ ያንግ ወይ ድማ ወጣት መንእሰያት ተጋሩ ኣሜሪካንስ ኢልና ንፅውዖም ኣብዛ ዓዲ እዚ ዝተወለዱ ቆልዑ ምስኣቶም ምስራሕ እንታይ ዓይነት ኤክስፔሪንስ እንታይ ዓይነት ተመክሮ ረኪቦም እንታይ ዓይነት ተመክሮ ኣለዎም ኢሎም ይገልፅዎ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ምስኒ በዓል መብራት ወይ ብጠቕላላ ምስቲ መራሕቲ ምስራሕ ተስፋ ይህበካ ንቅድሚት መንገድኻ ብሩህ ምዃኑ የርእየካ ነገራት ብምኽንያት ንኽትሪኦም ይምህረካ ናይ ታይም ወይ ከዓ ግዜ ምጥቃም ናይ ግዜ ምኽባር ይምህረካ ናይ ሰብ ክብሪ ምሃር ውፅኢታውነት ምሃር ትሰርሖም ስራሕቲ ብምልኦም ብቕንዕና ብግልጽነት ብተሓታታይነት ዝተመርኮስ እዮም ምስኦም ምስራሕ ዝኾነ ብድሕሪኻ ትሽከሞ ነገር የለን ማለት ባጌጅ ንብሎ በእንግሊዝኛ ምንም ዓይነት ባጌጅ ዘይብሎም ክሊን ዝኾኑ ሰባት እዮም
خمس تلو نتا خسر حواز دليو أمينهم الأمزاتيو أمينهم اللقعة بالنسبة لنا أمسرحوا TPN قدم من مسراتو أو أتلانتا ياو أنا خسرت له جميري نفاتهم ركب نورني أو أتلانتا جميرو مبرات دكتور سجا حيلهم عبي زخنا من قصة أشجور جميرو معناته أفتح فرح ملو بملو نايم إيمان نجر نيرو مالته نا علامة تقمت لهم يقفحوا الرأي تقمت لهم يتناخروا لذي كاب قدمو I think كلاتنا أمنت نيرونا حولي كل أتلانتا بورد تلخو أفتح مجمرياون community تاتنا كتصلات تخوينن شعو young intellectuals ينو لميرنا young intellectuals كركو وخو اللي معناته عبيتي زلص قمتايو زكونه حقنا تشكينا يمص ነገር አለ ወይ ንሓደ ኦርጋናይዜሽን ይድብትታው ይመጽ ወይ ለኾነ ነገር አለና ብቻ ንድሕሪትና የምላስ ባህሪ ነርኢና ምትህልላኽ ምግትታር ዘይ ምክባር ዳይሬክሽን ሉዝ ምግባር ብዙሕ ነገራት መስል ዓበይቲ ኣብዞም ያንግ ኢንተሌክቹዋልስ ንብሎም ዝነበርና ኣሽዑ دحراجين نتورك تاشتلو بعدما قدب مخنيات يانج ليفل في 3 سلازكونه كابيان كان 73 زلو انت تحقق في توايلو تجارو بروفيشنالز نتورك استهاله جن مسجي او مسرح مالت انتامو سرح كان كسرح كل نجر استساخع استقانع نجر مهلاو مالت ما راحت يوم كاب قدم كاب تمرت بيت جميرو ناي كوميونيتي سيرفيس ناتمهار زعاوي يوم نا ليدرشيب سكيلز ناتمهار زعاوي يوم از تفلالي اورغانيزيشنات ب توفاينت فولنتيريزم يكون ببروفيشنال عبيت ليدرشيب سكيلز اللهم سباتيوم زياتهم مريحنة تايم خانو بريل تايم زريو خا بقلص اللي خونه منقدي زريو خا سباتيوم لذي مسوزيهم مسرح مالت نعاي تملي سفتنا ياتهم وشتي زلو وعي حيلي نكأتو بقول كي تسفى جبرني نتو فورمون عبي زخونه تسفى نحاونا صباح نقوس نصح بوتهم زلو نارئينا مسيميوم نا من البات دريم كامز ترو لبهال نقري مس زخيل حلم مسفعيو مسوزيهم مسرح تزعبي نجر مخاني يقلص الكازدل طعم صبو مسياتا عايزة يوم زدلياتو ملقيتا معازيوم نسوم كل الكوميونيتي تاع تيغراي كله ستيت زلوا حبرت بزح يبلنن بزح يتطناخران ويدما زخونه نجر زعقتن نجر له نخي تحابرا زبل نوتيس تقبروا وجيزي ويم دما بعلم زبط حلو تشجرسي كل أنت نيتجراي كوميونيتي كله بوتاتات أنت إذا عقتنا حبيرنا صبوا غيرنا نخيل سرح عقتنا إلهم زفولت له جيزي مع زيو أنت كي تشجري لهم الحسن طعمي صبوا حتى أنا بزعدي بزح جيزي صنيحة 29 عمت غير اللخو أو زي درجة بدمن سنة تحليفة مالتيو أما كام جمرة كابزات كله جزء جميرو مستوى الجميرة إذا جرزي أبتوان السو ما تسأل تدي أنت راح نيرن كوميونيتيز بهالنجارين نبرن إن كله تجراوي زخانة مصوعتها كله تلو عد حق زخ بهالتلو نعدك حجز نوعلو جنز خوانا نجر زي ولو مخانو مرأة جميرة إنسان تقول عت أفتوان السو أنتي أنكل الناولو بإنجليزية طرح كوميونيكيت جبرو نيرة إن كوميونيتي شعب وسطني نيرة كوميونيتي مسرتنا كوميونيتي عمت ونصبوا كخديك علن فتنات نجات أمور من اليوم إن توم فتناتات الشعب جميرة توم صجمات نكون حبر زي يقولنا نجارات مهلاهم الشعب جميرة مرداء جميرة مالتي تايتي صجم من تايخب خوينو لبن
I think ብዙሕ ሰብ ተፈላለየ ረዳዳእ ክህልዎ እዩ ናይ ባዕለይ ረዳዳእ ግን after እዋን እሱ እንታይ ኩሎም ኦርጋናይዜሽናት ሓደ ጌርካ ምርኣይ ነገር ነይሩ ለምሳሌ እቲ ኮሚኒቲ TDA ክኸውን TDA እውን ማተሳኸውን ከምኡ ኩሎም ሓደ ዓይነት ጌርካ ምርኣዩ ጸገም ነይሩ መስለኒ ክሻሕ ሕዚ እውን ጸገም እሱ ዓብይ ፈተና ኮይኑሎ ኢለ ኣምን ካልኣይ ብባዕልኻ ተበግሶ እዚ ጠቕመኒ ኢልካ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ኣምፂኻ ናይ መስራሕ ባህሊ ጸገም ነይሩና መስለኒ ዓብይ ጸገምና ዝነበረ እሱ እዩ ምናልባት ወይ ናይ ካፍቱ ቃልሲ ግዜ ዝወፀ ስለ ዝነበረት ህዝቢ ናይ ውድብ ዳይሬክሽን ዝፅበ ዓይነት ዝነበረ መሲሉ ይስምዕ ነፍቲ እዋን እሱ እና ሓደ ግዜ ኣብ ቦስተን እውን ኮሚኒቲ ክጣሽ ተኻለ ጀነራል ሳሞራ መፂ ነይሩ ሽዑ ንምንታይ ኮሚኒቲ ዘይብልኩም ስለ ዝበለ ተወሰኑ ሰባት ኣሳይን ተገይሮም ዝተጀመረ ምዃኑ ዝዝክር ማለት እዩ እና ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ካብ ባዕልኻ ተላዒልካ ንባዕለይ ጠቕመኒ ኢልካ ለይምርኣይ ካሊእ ተዓብይ ሽግር ኮይኑ ዝረኣየኒ በባና ፅባሕ ንግሆ ዓድና ንኸዲና ዝብል ኣተሓሳስባ መሲሉ ይስምዐኒ እዚ ዓዲ እዚ ዓድና ኣይኮነን ዓድና ንኣቱ ኢና as a result ብዙሕ ትግራዋይ ዓዱ ገዛ ዝሰርሐ ገለ መለታት ኣሎ ማለት እዩ ብኻሊእ ደረጃ ዓብይ ሽግር ኮይኑ ይስምዐኒ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘይምስትንጋድ እዩ ዘይምቕባል ለምሳሌ እቲ ሓደ ንቲፒኤልኤፍ ዝድግፍ ተኾይኑ እቲ ሓደ ንቲፒኤልኤፍ ዋላ ብሓንቲ ነገራት ክሪቲክ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ወይ ዝቃወም እንድሕር ኮይኑ በቃ ሓቢርካ ዝሰርሕ ይትኽእል ተወዲኡ ምፅልላ ኣሎ ምርሓቕ ምድፍፋእ ነይሩ ክሻሕ ሕዚ እውን እሱ ከም ባህሊ ዝተተሓዘ ይመስለኒ ካሊእ መስለኒ ሽግር ካብ ሽዑ ጀሚሩ መራሕቲ ዝነበርና ሰባት ኢና ክሻሕ ሕዚ ንመርሕ ዘለና ብዙሕ ኦርጋናይዜሽናት ተሪኻ ኮይንካ same people ሓድሽ ሓሳብ ዘየምፁ ናይ ባዕርሶም መተሓሳስባ ዘይብሎም ነቲ ኦርጋናይዜሽን ራእይ ክፈጥሩሉ ዘይኽእሉ እዚኣቶም ስቲል ኣብ መሪሕነት ትረኽቦም ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እናኾነ መፅዩ እቲ ካሊእ ህዝቢ ካብ ጭቕጭቕ ካብ ምድፍፋእ እናርሓቐ መፅዩ ብዙሕ ዝተምሃረ ሰብ ብዙሕ ንኮሚኒቲኡ ክጠቅም ዝኽእል ሰብ ብዙሕ ንተፈላለዩ ውዳበታት ክጠቅም ዝኽእል ሰብ ይደርሒቑ ኣኼባታት ክህሉ ተሎ ጭቕጭቕ እዩ ኣኼባታት ክህሉ ተሎ ፀርፊ እዩ ኣኼባታት ክህሉ ተሎ ባእሲ እዩ ስለዚ ካብ ባእሲ ዝጥቀም ሰብ ስለሌሉ ከዓ ሰብ እናተረሓቐ መፅዩ ማለት እዩ እና ሊደርሺፕ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሎማ ዓንተ ብዚያ በፂሕና ኣለና ፅባሕ ከዓ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክንበፅሕ ኢና ኢሉ ከርእየካ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ምጉዓዝ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ንቅድሚት ምጉዓዝ ጠጠው ክብል ተሎ ግን ኣሽዒቱ ንድሕሪት ምርኣይካ ትጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ ጠጠው ለበለካ ንክትፈልጥ ከም ጥዕና ዘለዎ ግምገማ ሪኢኻ ፀገማት እንታይ ኮይኑ ኢልካ ምርኣይ እስኻ ካስሒብካ ንስኽባእ ክስሒብክኒ ናብ ምባል ትኸይድ ማለት እዩ እና ናቶም መራሕቲ ራእይ ለይምህላው ካሊእ ከምቲ ዝበልኩኻ ክሻሕ ሕዚ ዓብይ ፈተና ኮይኑ ዘሎ መራሕትና ከምቲ ግልፂ ኢና ንዘራረብ ዘለና ናይ ሚሽን ምትሕዋስ ናይ ኦርጋናይዜሽናት ኩለን ሓደ ጌርካ ምርኣይ ፀገም ኣሎ ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እናሰሓሓብካ ንኩሉ እናዳኽምካ ምኻድ ኣሎ ማለት እዩ እና መራሕቲ ኮሚኒቲ ንኮሚኒቲ ጥራሕ ክመርሑ ናይቲ ኮሚኒቲ ኢንተረስት ጥራሕ ናይቲ ኮሚኒቲ ረብሓ ጥራሕ ክሕልው እቲ ኮሚኒቲ ከዓ ዲፋይንድ ዝኾነ ብግልፂ ዝተቐመጠ ዓላማ ሃልይዎ ራእይ ሃልይዎ ናብቲ ራእይ ዝኽይድ ከዓ ፕሮግራማት እናተቐረፁ ክክንዲ ዝኸዱ ኣብ ሓደ ጠጠው ኢልካ ኣፍቲውን ኣለኹ ልብሉ ብዙሓት መራሕቲ ኣለዉ ማለት እዩ እና እዚ ሓደሽቲ መራሕቲ ንኸይመፅእ እውን ይኽልክል እቲ ዘሎ ህዝቢ እውን ንኸየተሓባበር ይኽልክል በዚ ምክንያት እቲ ሰንከልከላት እኒኦም ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ፅቡቅ ህዚ እውን ቅድሚ ናብ ካሊእ ምኻድና እዚ ፎረም እዚ ካብ ዝቋቋም 3 ዓመቱ ገይሩ ኣሎ መስታት 3 ዓመቱ ገይሩ ኣሎ ሕዚ ስለዚ እዚ ፎረም እዚ ብምቋቋሙ
ኮሚኒቲታት ተጠቆመኦ ነገር ኣለዋ ደይብሉ እንድሕርዳ እወ ተጠቂመን እየን ዝብሉ ኮይኖም ንኣብነት ዘቕምጥዎ ነገር ኣለዎም ዶ ጽቡቕ ሕዚ ፎረም መን እዩ ካብ ዝብል ክንጅምር ማለት እዩ ፎረም እንታይ እዩ አትላንታ ኮሚኒቲ ምስ ናይ ዲሲ ኮሚኒቲ ምስ ናይ ቺካጎ ምስ ናይ ቦስተን ምስ ብዙሓት ኮሚኒቲታት ቅድሚቲ ውዳበ ምጅማሩ ቅድሚቲ ፎረም ሕጋዊ ኣካል ምዃኑ ምስ ብዙሓት ኮሚኒቲታት ምስ ቬጋስ ምስ ሎስ አንጀለስ ሲያትል ምስ ኩሎም ኦርጋናይዜሽናት ርክብ ጌርና ሓሳብ ንለዋወጠሉ ልምድታትና ንለዋወጠሉ መንገድታት ተፈጢሩ ጽቡቕ መንገዲ ምስ ከደ ብኡ ምክንያት እዩ ናብ ኦርጋናይዜሽን ቀይርናዮ ማለት እዩ እና እቲ ዓብዪ ከምቲ ዓንቶ ይዘልክዎ ናይ ራእይ ፀገማት ዝነበሩ አይ ቲንክ ብልተወሰነ መልክዕ እሳቶም ንክቕረፉ ናይ ምግባር ነገር ተፈጢሩ ኢለ ይኣምን ራእይታት እንታይ እዩ ንእሽተይ ትግራይ ዝበሃል ነገር መፅዩ ደቅና በአሜሪካ ደረጃ ኔትወርክ ክኾኑ ምግባር መፅዩ ደቅና ንዓዶም ክኸዱ መንነቶም ከጠናኽሩ ደቅና ኣብዚ ኣብነት ክኾኑ ምስ ዓዲ እውን ምስ ካልኦት ኣብ ካሊእ ቦታ ዘለው ተጋሩ እውን ንድሕራይ ርክባት ፍጥሩ ኩሉ ትግራዋይ ከባበር ናብ ሓደ ክመፅእ ዝብል ብዙሓት ሓደሽቲ ተሓሳስባታትን ተስፋታትን ዘምፀአ ራእይ ሼር ምግባር ቢልና ኢና ስለዚ ብሊደርሺፕ ደረጃ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዘሎ ሰብ እንኳን ዶ ብሊደርሺፕ ደረጃ ከም ተግራዋይ ጥራሕ እውን ተስፋ ዝሪእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኢለ ይኣምን ብኮሚኒቲታት ደረጃ ንበዓል ዴንቨር ተራቢሕና ይብሉ ካብዚ ፎረም ንበዓል ቺካጎ ተራቢሕና ይብሉ ካብዚ ፎረም ንበዓል ዳላስ ብዙሓት ኮሚኒቲታት ኣብዚ ፎረም ዘለዋ ተራቢሕና ይብላ ማለት እዩ እንታይ ሕዚ እቲ ፎረም ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኮሚኒቲታት መፅአን ብሓደ ተራኺበን ዝሰርሓሉ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ኦርጋናይዜሽን እኳ እንተኾነ እቲ ኦርጋናይዜሽን እሱ ስርሑ እሱ ጥራሕ እዩ ኮሚኒቲታት እየን መፅአን ብሓደ ዘለዋ ዘን ናብ ሓደ እቲ ልምዲ እቲ ኣሰራርሓ እቲ ፕላናት ሼር ይገብርኦ በበይነን ክሰርሖ ዘይኽእላ ከዓ ብሓደ ኮይነን ዝሰርሖ ኩነታት ይፍጠር ብኡ ዝኣክል እውን እዩ ዝትሪኦ ዘለኻ ናይ ፅባሕ መንገድና ብሩህ ዝገብር መናእስያትና ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኦርጋናይዝድ ጌርና ዘለና ኣብዚ ቲፒኤን ፅባሕ ናይ ጡረታ ክመፅእ ተለው ናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ክሽከሞ ዘይኽእል ናይ ክብረ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ዋጋ ክብረት ጉዳይ ክመፅእ ተባሂሉ ይበል ስለዚ ንዓቢ ዘለና ሲኹን ንመናእስያት ሲኹን ንብዙሕ ጠቀም ዝኽእል ናይ ኢንቨስትመንት ኦርጋናይዜሽን እውን ነጣይሽ ዘለና ካልኦት ፕላናት እውን ሒዝና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ተፈቲ ተፀሊኡ ፎረም ካብ ዝመፅእ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዳይናሚክስ ናይ ተሓሳስባ ጠቕላላ ይቕይሮ ኣሎ ኢለ ይኣምን እቲ ልድለ ነገር ተልዩ ኩሉ ሰብ ዶ ኢንፎርሜሽን ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ከ ብትክክል ዶ ይወፅሕ ኣሎ ኢልብል እዩ እና እዚኡ ናተይ መልሲ ጽቡቕ ሕዚ እቲ ታኒሽተይ ትግራይ ትበሃል ክንቋቁማ ንደሊ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብዞም ተጋሩ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ሽም ወይ ድማ ብራንድ ኢልና ንቕምጦ እዩ ክሳይ ንገብሮ ዘለና እና ናይ እዚኦም ድማ ናይ ቲፒኤን ሊደርሺፕ ናይ መጀመርያ እዮም ኣብዚ ፖዚሽን እዚ ክህልው ከለው ንሶምን ዞም ናይ ተጋሩ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ዘለው ኣብ ሓላፍነት እቲ ሚሽን ንቐፃሊ ናይ ሊደርሺፕ ሚሽን ከመይ እዮም ዝገልፅዎ ንመብራት ደፍትባ ንቐደም እዚያ ladies first okay okay let me explain that to you the question in English then I learned that the little Tigray is the brand of Tigrayan Americans which you and all TPN leaders are its first leaders, right? So what does it mean to be in this position? Further, how determined are you and all TPN leaders to realize this mission or the mission? Well, so as Mr.
As Mr. Mulugeta said, it started last year when we hosted the Wa'ala Tigray in Denver, Colorado. So that allowed us the first opportunity to see the fruits of our labor succeeding, right? We were able to see that we could accomplish so much if we came and worked together, if you gave the young people an opportunity to lead, to use their voices, and they organized this conference. I mean, we had a great time learning about our history, networking with other people we have never met before, realizing that our network expands all over. So with that realization of the Denver Forum, it helped us to see that it's possible for us to replicate that in cities all across North America. What we did in Denver, we can do in Chicago next year. We can do in Dallas. We can do in another city in the following year. And we can continue to just expand our network. It has to be a partnership with the elders in the community, with the young people in the community. And it allows us as TPN to kind of be those role models for younger people in our community to see, oh, you know, I do have a voice. I can help. I can contribute to the community. My ideas are valued. And I can see that there's other people who look just like me in cities all across the world. I'll be honest, growing up in Colorado, I knew that we existed because everyone in Colorado was from Tigray. I thought everybody was from Tigray, honestly, because we were so close. And then as I got older, when I went to college and when I moved out of state, I realized that some people see us a little differently from others. And it made me and a lot of people that I grew up with realize the importance of understanding where we come from and how we can network and connect with each other. Because that goes back to the unity, that goes back to the love and the self-reliance. If we can work together, we can build out this little Tigray, we can build out Tigray communities all across North America, and we can really contribute not only to what we're doing here in the United States, but even back home. So we're realizing little Tigray today with making continual strides to just spread throughout North America. Great. The same question, but in a different way, Mr. Mulugeta. تمحز ዘለኹም ናይቲ ፎረም መራሕቲ opposition ማለት እዩ ከም as a little Tigray leaders ተባሂሉ ክቕመጥ ከሎ ከመይ እዩ ታይስሙ? Oh, thank you. ሕዚ little Tigray ምክንያቱም ከምታ ዝተረደትኒ ሊትል ትግራይ ንብላ ዘለና ነቶም ተጋሩ አሜሪካውያን ኣብዚ ተወለዱ ኢና ታሽም ንልጥፈሎም ዘለና እና ስኻትኩም ድማ ነይኹም ሲኒየራት ማለት እዩ ኣብዚ ዘይተወለድኩም ድማ ኦርጋናይዜሽን ራን ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ኣብቲ ፎረም እውን ኣብ መሪሕነት ደረጃ ዘለኹም እዚስ ከመይ ክስታይ ይገብር? እዎ ንእሽተን ትግራይ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ካብ ዓብዪ ብራኸ ዝነበረ ማሕበረሰብ ካብ ናይ ኣክሱም ዝመስል ብራኸ ሓድጊ ዝኾነ ማሕበረሰብ ካብ ናይ ብዙሓት መናእሰያት ህይወት ንመንነትና ምዕቃብ ዝተኸፍሎ ወለዶ ኣንሕና ትግራዋይነት ኣሜሪካ ምፂና ትግራዋይነት ተኽሊ ኮስኩስና ማየስቲና ዘድሊ ድኹዒ መጊብና ምጥንኻር ምዕባይ ማለት እዩ ንእሽተን ትግራይ ናትና ተኽሊ እያ ናይ ካብ ዓዲ ዝመፃና ተኽሊ እያ ስለዚ ካብ ዓዲ ዝመፃና ሰባት ድሕሪ ዝተወሰነ ዓማውቲ የለናን ማለት እዩ ባዮሎጂ ስርሑ ስለዝሰርሕ እና ደቅደቆም ዝወርስዎ ካባና ናትና ተኽሊ እናኾስኮሱ እናዓበዩ እናተኸናኸኑ ምስ ዓዶም እናተራኸቡ እናጠንከሩ ዝኸዱላ ማሕበረሰብ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ንእሽተን ትግራይ እዚኣ ኣንሕና ከም ስነ ሓሳብ ኣምፂና ክንፈጥሮ ተለና ኣንሕና ምስ መናእሰያት ኣሕዋትና ራእይ እዚ ክንቀያየር ተለና ሓሳብ ብሓሳብ ክንረዳዳእ ተለና እሞ ናብ ተግባራውነቱ ከዓ ምንቅስቃስ ክንጅምር ተለና ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ እዩ ምስኦም ማዕረ ክንጎይ ሓቦ ይትሕዘና ኣሎ ምስዞም መናእሰያት ደቅና ማለት እዩ ብርቱዓት እዮም ፍልጠት ኣለዎም ሙሉእ ብሙሉእ ኣትኲሮም ናፍታ ነገር ዝርእዩ እዮም የማነ ፀጋም ዘጋልሶም ነገር ኣይደልዩን ስለዚ ንሕና እውን
منو بمولو كم ناي وعلا مرحتي بقى عيننا كافتا مسرتا نيشتن تجراي كيف لنا مسؤوم الناقوينا نعوم زد اللي بوتان نهامنا كنكسل كنقوي عدل يهبنا زي بمقبار كشحزي زمصانا يوصيت تسفاي يهبنا كنوصحهم نخل يرئيو إن أبزو درجازي أبزو ساعات زي أبزو على نمرح زلنا ساعات كم تعنتو ذولكوخا أبتلانتا كفتو عدلنيا تتحدث نوركو أبزيون بولكاي حد عدلنيا يقبرني بعبي جنت بورد عبي عدلنيا يخون مالتيو فورم بورد أو كلن كوميونيتي تزلو مرح تببقوانون نازي عدلنيا نتساتفتيهم هنياتو بزين عام كخون زخل نقر يلن كبت زولكوها فورم ناي كوميونيتيات متأخخيو سلازي نخلاتنا تاريخ من البات احنا تاريخ مسلنا داي نخيلن دقنا جن كم زسندو زطراطر نقر يبلين ليش تግራይ كميغرا تمسريتا ابينا بوتا تاي تسريحو زبل نقرنا زي عبي صقا عبي عدليو زي مهلاونا እና ነቲ حلم زي نمسخع نزرأي زي بوت انو صحقع احنا كافت زنبرنا وسخنا نخنسرح اوزي طرحت كويرنا نخنسرح 100% عدل يهبنا له مالتيو እና ናይ ታሪክ ሓላፍነት ንቕባል ዘውቅስን ዘመርቕን ኣለዎ ዘርግምን ዘመርቕን ኣለዎ አይ ሆፕ ከዓ ተስፈኛ እየ ኣብቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ናይቲ ምረቓ ኣካል ክንከውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስ ኣካታቲለ ሓንቲ ነገር ክሓቶም ዝደሊ ብጣዕሚ ዕዉታት ዝበሃሉ ኮሚኒቲታት ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከም ንኣብነት ከም ናይ ጁሽ ኮሚኒቲ ዝበለ ማለት እዩ ናይ ጁሽ ኮሚኒቲ ሓደ ቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ብዙሕ I don't know كني معاد community centerات اللو أبزع عدي maybe لعل 300 I don't know نا تركوهم مساعدهم بتعمي أنكر زخون ركب دمالو زخون يكون شجر أو عدهم تايسمو ده كوينو بتعمي strong يوم respond يقول يوم بزح نجار له نا حزن السوم organization زي كوقعهم خلون بمرحلة استهجوا خلون تركب مستقراي مالتيو ناي تግራይ ኮሚኒቲ تعز تقعمو ዘለኹም ታሊት ትግራይ ምስ ትግራይ ከመይ ገራ ትራኸብ ዝብል ነገር ሓደ ነገር ኣሎ ካላይ ድማ ቶም ተጋሩ አሜሪካን ዝበሃሉ ቆልዑ ምሳና ዘለው ኣብኡ ዘለዎም ዓብይ ኣስተዋጽኦ እንደገና ድማ ካብኦም ዝረኽብዎ ግብረ መልሲ ወይ ድማ ፊድባክ ንብሎ ከመይ እዩ ከምኡ ዓይነት ርክብ ምስቶም ተጋሩ አሜሪካንስ ዝኒያው ዝረኸብዎ ግብረ መልሲ እንደሃሊ ወይ ድማ ፖለቲክ ዝኾነ በቃ ፖዚቲቭ ክሪቲሲዝም ኮን ይኽእል ወይ ድማ ሪስፖንድ ከምዚ ንግበር ክብል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝረኸብዎ ታይስሙ እንደሃሊ ኣተሓሒዞም እስቲ ይግለጹለይ ክሊር ድየ ተሓቶ ሕዚ ኣፍታ ካልአይቲ ቁርብ ግልጽ የሆነቲ ይመስለኒ ኦኬ ትግራይ ሲ ክትመሃር ኣለዋ ካብዚ ትግራይን አሜሪካንስ ንብሎ ዝኾነ ለሰን ኣለዎ ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ፐርሶናሊቲ ኢምፓክት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት ናይቶም ውልቀ ሰባት ኮኔክሽን ምስ ትግራይን ሊትል ትግራይን ትግራይ ንምርኻብ ዝህሉ ነገር ኣብዚ ዘሎ ተጋሩ አሜሪካንስ ምስታ ዓባይ ትግራይ ንብላ ዘሎ ርክብ ተን ስትሮንግ ዝኾና ኮሚኒቲታት ንቲ ማዘርላንድ ወይ ድማ ፋዘርላንድ ንብሎ ነገር ነቲ ሩትና ነቲ ሱርና ዘራኽብ ነገር ብዙሕ ነገር ይስራሕ እዩ እና ኣብዚ ዘጋጥም ሽግራት ኣሎ ዶ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ዝኾነ ይኹን ኔጌቲቭ ክኸውን ይኽእል ዘጋጠሙ ሽግራት ኣለዉ ዶ ድሕሪ ኣጋጢሞም ከመይ ክስታይ ገይሮምዎ ዝብል ታይስሙ ካላይ ድማ ዋን ሜይን ሕቶይ ናተይ ግን ሳክሰስፉል ዝኾና ኮሚኒቲታት ከም ናይ ጁሽ ኮሚኒቲ ኣለዋ እሞ ኣብዚ ናይ ታንእሽተይ ትግራይ ቪዥና ወይ ድማ ዋና ዓላማ እንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ሳክሰስ ክህልወና ወይ ድማ ከምኡ ዓይነት ዕዉታት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኮሚኒቲታት ንክህልወና ምግባር ድዩ ዘይኮነን ጽቡቕ ኣፍታ ናይ መጀመርያ ሕቶ
مس عادي زجبر ركبات كم يخون ناي تومنا أسيات جبر ملس ويكع فيدباك التالوز بالنجاريو انجدي كلاتنا ياو زرائي يمكن نانشتن تقرأ رأي كم حاورا ورأي يمكن قبرت لنا مسوم منع أسيات مرحت مالتيو تو زيرو مسرته كافتو مينلاند ويكع مازرلاند نولو لتقعد احنا سلازخونا ركبنا خاو كفنقل يولون زبليو سلازي تركب كشاحزي بتحساسبا درجه تقريصو يتقميت زلو ناي كوفيد غداي بمرأي منالبات ازقصلو ورح ناي مجمريا غزي مرحتنا مبعال مبرات زحازوهم حدا وجله نتغراك نسدد تصفى لنا مالتي هذا الشعو يتو ريليشن شيب اللي فطر له مالتي تهزب خم يقبلهم تهزب وكل government لو ناي government entity سلون بعل tourism كالوت مسلو بيروتات زياتهم كم يجرم يستناقدوهم كم يجرم تريت يقبروهم كم يجرم عدهم يفلتوهم يرئوهم زي النجار كنرينا مالتي زمدناتات كل توي يوز حز مالتي هذا ولاد ناب ولاديو كفالت كختلهم تولاد يا فقر حزيز خير زلو مالتي ناب ولادي ناب عدي ناب عد ولدي ناب مسارتي كبلتلو فقري سلا زلو ويو إن تود مزت أنا قد أكلت ولادي لبهالكعة ياو فقر خارق قبل له يدو زرقي حق حق أفك له مالتيو سلازي كاو اندحار كمص زخل جبره ملسي كنرينا مالتيو بغن خام كنغمتو نخل تليو فقري تغراواينت فقري مننت ابزم از زلو مناسيات يراي سلازلو ياو وصيتو كافتو نحاسو خم زينس امنت لني عد بصح خاتم لستلها نا تግራይ امباسادرات كوينم كمصو إنا تصفان جبر كأوني دحر بزعة تجراوينت أنا أفنى هنكفتين دلن الشعوب الصوم بعلم السوق وساتهم ناتهم مدرخ يخون معتيو تقعزو عامتاو إنا حنجورو عامتاو قعزو ناب كبرخان صقخان حد ذات كان كل مسوات استخفل له كل براخز نورلو مدري نهزبن مقبار قصالاي كخونيو زي بملؤ ياو تومنا مجمريا مرحتي عد وصحو زملسو اسم ككناون وين مالتي نا صبوك خدينا نحسب كالي تي 9 اشتن تግራይ مستو زمعولو كوميونيتيات كم بعل جيوش تقاسكايو السيتو نات نحلمي كل غزي كنريو ندلي أمريكا فوتينا سألينا أو ساعات زي أو نعلم براخي أزلا بكل درجة إيكونومي تكنولوجي بكله إن عاوز بوتازي زلنا سبات ندحرن إحنا عاوز أوان زي زلنا كعد زمس أنا سبات نزوم سبات زيوم ندكنا عتحوابيرنا مرحونا لنا عجوهم لنا كلاتنا حدنة ندحر مسينا خوينا أمريكا زلوا دكنا ندحر كلهم لتمروا له من قد تفتيروا لتناخر له من قد تفتيروا حدا من نتايس معزلو مخانو كردادو يوم سلازي ببلصنعو ناي تمرت عينت ببزلو ناي سرح مويا إنا تودبو إنا حادنت إنا مسو وجلتات إنا فتقرو نبعلمو نبز عدي مستوم كالقط عليتات تودادر تزخون له من قد كفترو يوم كالي خعا ياو لوميت تكنولوجي هم تتريز لها حافب بالكاكو في لبهال نجاري مالتي سلازي كمتو مبراتنا ولا تنورت عنكو جنا بجروب خيدوم تግራይ كيرأيو بزعوات تግራይ بزعوانا تግራይ معبال امزوق زلو تستسفى له كان غرزي سلازي تايك خون زخيل اب تግራይ ጠንካራ زخونه سلطن زخونه محبرسب لنا زخونه تكنولوجي قلطفو بنيشتن غزي كقصاصر زخيل عقمي አለና እና تكنولوجي مشغغار تግራይ ካፍቱ ዘላቶ አልዕለ ቢልካ ናፍቱ ቀዳማይ ዓለም ዘለዋ ዓድታት ምብጽሕ ይከኣልዩ በኢኮኖሚ ደረጃ ተመሳሳላይነት
ኣብዚ NBC ተመስሪት ኣለኹም ትዝበልኩኻ NBC ናይ መጀመርያ ፈላሚ ናይ ኩላትና ናይ ሕብረት ናይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ወይ ከዓ ጭዋዳ ንዕብየሉ ኦርጋናይዜሽን እዩ እዚ በሪ ከፍተልና ብብዙሕ ሴክተራት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ካሊእ ብዙሓት ነገር ካብዚ ንትግራይ ዝኣቱ ካብ ትግራይ ከዓ ናብዚ ዝመፅእ ብዙሕ ነገራት ናይ ንግዲ ነገራት ሰንሰለታት ክፍጠሩ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ንእሽተን ትግራይ ኣብ ተዓባይ ትግራይ ክህልዎ ዝግብኦ ኣስተዋፅኦ ዓብይ ክኸውን እዩ ኢልና ኢና ንሰርሕ ካሊእ ከዓ እንታይ እዩ ከም ትፈልጦ ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ዘለዎም ኢድራይ እንተደልዮም ከም ፓንኬክ ክግልብጡ ካኽእሉ ኤኒታይም ኤኒ ዝኾነ ምክንያት ኣልዒሎም ማለት እዩ እና ኣብዚ ዓዲ እዚ ምናልባት እስራኤል ካብ ጠንካራ ዝገበራ ነገር ተኣልዩ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ኣይሁድ ማሕበረሰብ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ናይ ኣሜሪካ ዓብይ ኣካል ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መንግስቲ መሓውር ኢንፍሉወንስ ይገብሮ እዩ ወይ ፀልዎ እዩ ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ናትና ሰባት ሕሰብ ኣብ ሴኔተራት ኣትዮም ኣብ ብዙሓት ሊደርሺፓት ኣትዮም ክትርኢ ተለኻ ነቲ ናይ ጋቨርንመንት ፖሊሲ ክቆፃፀርዎ እዮም ኣምባሳደራት ክኾኑ ኢና ቆልዑትና ብቑዓት እኒአውና እዮም ሕዚ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ንዕኦም ኢንከረጅ እንድሕር ጌርናዮም ንዕኦም እንድሕር ደግፍናዮም ኣብኣቶም ኢንቨስት እንድሕር ጌርና ኣብ መንግስቲ ኣብ ፖሊሲ ኢንፍሉወንስ ምግባር ኣብ ቁጠባ ንባዕርስና ኮይና ንዓድና ምባል ኣብ ቴክኖሎጂ ንባዕርስና ኮይና ንዓድና ምዃን ብሓፈሹ ኣብ ኣሜሪካ ከምቶም ኣይሁድ ብሎም ዘለና ከምቶም ንበዓል ጃፓኒዝ ኦሪየንታልስ ብሓፈሹ ኤስያውያን ዘለዎም ቦታ ዓብይ እዩ ናቲ ቦታ እሱ ለይንኾነሉ ምክንያት ምንም ነገር ኣይረኣየንን ንዓይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝመሰሉ ጀስት ተስፋ ኣይኮነን ለውግዕ ዘለኹ ልጭበጥ ክትሓዝ ዝኽእል ክረአይ ዝኽእል ክብፃሕ ዝኽእል ነገር እየ ዘውግዕ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕምታትና ሕዚ ሰብሰብ ክብ ምባል እዩ ሕዚ ሸጊሩና እኒአ ማለት እዩ እና ኣብኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ ኣብ ዕድመ እናሃለና ውልሰይ 5-10 ዓመት ዓበይቲ ለውጥታት ክንርኢና ኢለ እየ ዝኣምን ትግራይ ዓባይ ትግራይ ኣድና ትርባሓሉ ብንእሽተይ ትግራይ ኣሜሪካ ዘላ ትርባሓሉን ሓፍቲ ብለሉን ዓብይ ነገር ክህሉ እዩ ኢለ ዝሓስብ እዚ ንክህሉ ግን ምንም ድፊት ዘይብሉ ተፈጥራዊ ዝኾኑ ከይድታት እዮም ክህሉ ማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ ኣንሕና ደቅና ኣብዚ ዘለው ዓዶም ክፈልጡ ምስ ዓዶም ዝገብርዎ ርክብ ክህሉ እዩ ናቹራል ፕሮሰስ ንብሎ ማለት እዩ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ተረዲኦም እንታይ ፀገም ኣሎ እንታይ ክፈትሑ ይኽእሉ እንታይ ኣሎ እንታይ የለን እዚታት ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ናብ ዓርሳቶም ነገር ክመጽእ እዩ ማለት እዩ እና ኣብዚታት ዘሎ ብለይ ምንም ጻቕጢ ብለይ ምንም ድፊት ክግበር ዝኽእል ናይነን ጓልን ኣተሓጋግዛ ወይ ከዓ ሓቢርካ ምስራሕን ምዕባይን ዓይነት ኣሰራርሓ ክፍጠር እዩ ኢለ ዝኣምን Perfect. Thank you, Mr. Mulugeta. May I add something to that? Yeah, let me ask you that in the same question. So what I'm trying to say is I'm trying to get more information from him first, but I'm going to get back to you. Okay, Ms.Mebraht, Gebre-Michael, vice chair of the Tigray Professional Network. The next few questions will be yours. Okay, one, learning from American Jewish and other successful communities, their connection to the mother of or fatherland is very strong, right? So how do you envision the little Tigray connection with the mother Tigray? How is the history of Tigray lesson helping Tigray Americans? Is it impacting you personally? And are you getting feedbacks? If you can please share those. So I definitely wanted to comment on what Mr. Mulugeta said, just offer a different perspective. I know we always look up to the Jewish community, the Asian communities, these other immigrant communities who have developed themselves. They've established a great just network here, which is wonderful. I support our Jewish brothers and sisters. I support our Asian brothers and sisters, but just offer up for consideration. I think Tigray communities are just as great. We have already established ourselves. We are very strong people. We
have networks all over the world. We just need a little bit more push. I think if we continue to unify, if we continue to organize, there will be other communities who look up to us as we do to the Jewish and Asian communities and say, you know what, the Tigray communities are very strong, very connected, very powerful. And the work that they do is building up their communities, not only in North America, but of course, connecting back home. So that is what we're doing now. I strongly believe that. We've been working on that for the past several years. And I think it's just going to get bigger and better as more people join the effort. If you've heard the expression, many hands make light work. The more people we get involved, the more people who step up and say, I have skills, I have tools, resources that I can contribute. The more people that can do that, I think the more of an impact we will have, because there's always work to be done, but it's the 80-20 rule. There's always work to be done, but it's the 20% that are doing the work. So if we can increase that number of folks who are interested in working and developing in the community, our impact will just spread. We're making a great impact today. We're making a really powerful impact today, but we can improve that. We can grow that. And to your second question with the history of Tigray teleconferences or series, it was a great idea that came out of the forum of one of the subcommittees, the identity subcommittee, to talk about how do we identify? Are we aware of our history? Do we know where we come from? And do we know how that ties into everything we do today? So I personally have learned a lot from the series. We've done 3 sessions so far. All the recordings are available on YouTube. So if you missed them, you can go back and review them. Extremely informative, very knowledgeable speakers. They have been moderated by TPN leaders, Dr. Tegaru and Nahusanai Gebre-Michael. So they've been doing a great job moderating the sessions and just making sure we have the perspective of these educated elders in our community who know the history, who know the background, and oftentimes even say, we may not know everything, but this gives us an opportunity to learn more. There hasn't been or maybe there has been a focus in understanding Tigrayan history before in the past, but I think we are trying to revive that. Let's understand where we come from, because that will guide where we're going. So it's been very impactful. And I hope it has been for many people who have watched it as well. I know I have learned a lot, and I've gotten feedback from other members in different communities that they've enjoyed it as well. So we will continue to do those series to educate ourselves so that we can rely on ourselves. Great, Ms.Mebraht. So you are the vice chair for Tigray Professional Network. It is a national network within the forum. Are the TPN chapters also within each community where they are established? And that TPN is organizing American-born and raised Tigray national, right? Mm-hmm. And establishing chapters locally. When do you feel that you guys will be taking over the leadership responsibility of all communities in the forum? So a few things. Yes, the TPN is a committee of the forum, and we are a very active committee where we operate as if we were our own organization, still tied to the umbrella Tigray Communities Forum. Regarding the chapters, we currently have a few chapters established. We are working with those cities or communities that have an existing community, because not every city actually has an established Tigray community. There are Tigrayans in every city, but they may not have a formal organization, a formal community center, some type of formal group established. So we are working with those who have an existing Tigray community, like in Atlanta, and that is where we have a chapter. We're also working with other cities who do not have an existing Tigray community to help them develop one, to create a network, and to have the structure that we've established with some of our other chapters and with TPN so that we can help them thrive and succeed. We're also working with several other cities to establish more TPN chapters. So we have one in Atlanta, Georgia, Denver, Colorado. We are currently working with the Seattle community to develop a TPN chapter there. And we're currently working with the DMV community to establish a chapter there as well. So again, there's Tigrayans everywhere. We are everywhere, but we want to have a formalized community because it makes a big difference.
If you have a set community of leaders, if you have a community center, some space where you can meet, there's so much we can do. There's so much programming, so many initiatives, so many events we can host. And if we have the community there to support, it just makes a greater impact. And then your last question in terms of succession planning. So that is the goal. We want to train up as many, coach up, professional develop Tigrayans all over, because we all aren't going to be here forever. So who's going to come behind us to continue the mission, to continue the vision, to continue our network, to spread our impact? So I know Mr. Mulugeta and I have these conversations all the time. He would like us to start tomorrow, but we're still building. As a TPN, we are still building up our network. We have just formally established maybe 2 chapters. We would like to get a few more chapters under our belt to make sure that everyone is operating on the same page with the same mission. They have the support from the national team. They have the support from the forum, because we want everybody to be successful. This is not something where you just set it up and you go run away. No, we have to build up the community grassroots, and we want to make sure that they can sustain themselves and continue to contribute for years to come. So I think ideally we're probably looking at the next, what would you say, Ms. Mulugeta, maybe 2 to 4 years to make sure we can continue to build up so that the national team now can succeed onto the forum, and we could help lead up the forum on that level. And then the chapters that we establish, they will move up to the national leadership team, and then eventually the forum. So it will be a continuous flow of great leaders to support the mission of expanding Tigray communities, allowing us to be connected and working together in North America. Actually, I'm gonna support Mr. Mulugeta's idea. You guys are awesome. I had an opportunity to talk to Mr. Hayalam as well. I did not get a chance to talk to Dr. Saga, but I've seen her talking, and I've seen those YouTube that you guys perform, and the interviews and everything. I have a faith, and I have you guys are ready. You guys, I'm proud of you. Mebraht. I can see you. I can see you being not only the forum leader, but in the big position. You'll be one of the senators tomorrow in America, one of the political leaders tomorrow in America. You will represent us. I will definitely see that picture right now. The way you talk, the way you see the communities, you explain. That's why it was where it starts the political leadership. The political leadership starts from your community first. It starts from your family first. That's how it grows up. So the way you handle it right now, that makes you ready to be our community leader. When I say community leader, not only like the small Tigrayanese community, you will be our representative, but you can lead the entire country. There is no doubt about it. You guys are awesome. You guys are ready. You guys can represent us tomorrow. I'm proud of you, the way you explain everything. The next question is going to be for both of you. Either one of you can answer this question. Last year, the Wa'ala Tigray 2019 was very successful because of Tigray Professional Network, of course, because of you, because of ILM, because of the others. So having first-hand experience planning, promoting and executing such wonderful event for the first time within our community, how are you preparing to make the Chicago event more successful? In Tigrinya, TPN ተረዲዎም ኣሎም ኣቶ ሙሉጌታ እንቶም ካልኦት እውን ክስታይ ክሊር ንምግባር ዝተገበረ እንታይ ስሙ ኣብ ብጣዕሚ ሳክሰስፉል ዝኾነ ፎረም ተገይሩ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዴንቨር ሕዚ ድማ ኣብ ቺካጎ ከምኡ ክትገብሩ እቅድ ነይሩኩም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተበለሉ ነገር ኣሎ ግን ንቐፃሊ ኣብ ቺካጎ ክግበር እሞ ሳክሰስፉል ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ዕዉት ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ትገብርዎ ምድላዋት ከመይ? Thank you. So maybe I can the head chairman first, and then Mebraht next. Thank you. Go ahead, Mr. Mulugeta. No, you go. The Denver Forum, it was very successful. We had a great time holding Wa'ala Tigray in Denver. It was a lot of work. I will share that. Anything that
exhibits any type of success or greatness does have a lot of work that you have to pour into it. We met every week for months to make sure that we thought about everything and tried to have an experience that the youngest child to our oldest community member could really enjoy. With Chicago being next year, we are actually going to start that planning before the end of this year to make sure we get the Chicago team all the support that they need to host. It takes a lot of work. It takes a lot of pre-planning. So our goal is just to make sure the Chicago team has the support from the TPN, from the forum, from other Tigray communities to make it even better than Denver, to make sure we can cater to all age groups, all genders, and just have a really great time for us to network. We anticipate that the Chicago forum is going to be a lot bigger, because now that Denver was success and there were many individuals who were not able to make it, that we hope that they will join us in Chicago. And then from there, we'll just continue to expand. Of course, we are trying to be mindful of what's going on with the coronavirus. We were supposed to host it this year in 2020, decided to postpone it as a result. So we'll have to track that in 2021, if we are going to have an in-person conference or if we're going to turn it virtual. So that's to be determined. Perfect. Thank you. طبعا I think أنا كأصل كافتو زبالته مبرات مالتيو نشيكاغو 2021 وعلى تجراي شيكاغو حدا عبي ناشنال تيم كنا قاقمينا مالتيو عمي تي بي ان زمرحو ينيرو ملو بملو لو مجن كوميونيتيات ون تي بي ان ون عقم صفيح ስለዘሎም ካብ ተፈላለየ ብዙሓት ከባቢታት ዝውክል ዓብይ ኮሚቴ ክህልወና እዩ ኣብቲ ኮሚቴ ውሽጢ ናይ ተዋዕላ ናይ ሓገዝ መተኣኻኸቢ ኮሚቴ ውን ኣካል ክኸውን እዩ of course Chicago ዓብይ ናይ ባዕሶም ውሽጣዊ ቲም ክህልዎም እዩ plus ምስቱ ናሽናል ቲም ዝሰርሕ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ዕላማ ብክልተ እዩ ክግለጽ ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ብቀጥታ ናይ ቺካጎ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ሆስት ትገብርቱ ኢቨንት ምሕጋዝ እዩ ፋይናንሻሊ ስለዚ ንቺካጎ ኮሚኒቲ ናይ ባዕሶም ሰንተር ወይ ከዓ ማእከል ከግዝኦም ንኽእል ገንዘብ ምእካብ እዩ ፕላንና እቲ ቋሚ ፕላን 60,000 ፕላስ ዶላር ጽሩይ ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ምግባር እዩ ማለት እዩ እዚ ምግባር እንታይ ኢና ንገብር ቲኬታት ናብ ኩሉ ስቴታት ንብትኖ ኣብ ኢቨንት ብራይት ልበሃል ኔትወርክ ሲስተም ውን ንሸይጥ ኣብ ዌብሳይት ማለት እዩ ኦንላይን እዚ ንሕድሕዱ ቲኬት 30,000 ዋግኡ 30,000 ብምኽፋል ወይ ከዓ ካብኡ ላዕሊ ብምኽፋል ብምግዛእ ቲኬታት ቺካጎ ናይ ባዕላ ሰንተር ንኽትገዝእ ምኽኣል ማለት እዩ ዓብይ ካብቶም ዓበይቲ ዕላማታት ሓደ እዚ እዩ በኋላይ ደረጃ ግን ዓርቢ ናይ መናእስያት መዓልቲ እዩ መናእስያት ብፍላይ ምሸት ተኣኻኺቦም ስሳቶም ዝፋለጥሉ ዝደልይዎ ዓይነት መሰናዶታት ገይሮም ማለት እንተደልዮም ፋሽን ሾውን ክህልዎም ክእል ጓይላ ኮሜዲ what have you ንባዕርሶም ከዘናግዖም ዝኽእል ነገር ዓብይ ፕሮግራም ክህልዩ ቀዳም ንኹላትና ኣብዚ ዝተወልዱን ካብ ዓዲ ዝመፃናን ኣብ ሓደ ጽላል ወይ ኣብ ሓደ ዳራሽ ኣተኣኻኺቡ ብዛዕባ ዘለው ክፍትሑ ዝግብኦም ነገራት እንታይ ኣለው እንታይ ኢና ክንመሓይሽ ንኽእል እንታይ ኢና ክንርድእ ንኽእል ካብሎም ንዓመታት ዘሸጋግሩና ሓሳባት ብፈላጣት ቀሪቦም ሚይጥ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሚይጥ ጌርና ያው ካብቶ ዝተመያየጥናሎም ነገራት ተግባራዊ ነገር ምቆጻል ክንጅምር ኢና ንኣብነት ዴንቨር ካብ ዝገበርና ዓብይ ፀጋ ሓደ እዩ ናይ ቁጠባ ዓቕምና ጉዳይ ንዋዕል ሕደር ዘይበሃለሉ ምዃኑ ብምርዳእ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ ክጣያሽ ከም ዘለዎ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ ከዓ ናይ ቢዝነስ ኩባንያ ክትክል ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ወፂና ሽዑ ንሽዑ ነዚ ዕላማ እዚ ዝተቐበሉ ዶክተር ግርማይ ካፍቲ ናይቲ ፕሬዘንቴሽን ኣካል ምዃን ጀሚሩ ናይቲ ኮሚቴ ሊደር ብምዃን ካብኡ ከዓ ኤምቢሲ ብምምራሕ
ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ሰባት ረኺብና ማለት እዩ ሕዚ እውን ኣብ ቀጸልቲ እንታይና ክንገብር እንደልል ይብሉ ነገራት ሒዝና ክንመጽኢና ክንማያየጢና ማለት እዩ እዚ ከም ታንተ ዝወልኳ ታንእሽተን ትግራይ ትበሃል ኣበይናይ መሰረት እያ ትትከል ዘላ ዝብሉ ዓበይቲ ነገራት ምይጥ ክልውና እዮም ማለት እዩ ካብኡ ምሸት ናይ ኩላትና ናይ ኢንተርቴይንመንት ታይም ኣሎ ብጽባሒትኡ ብዙሓት ናይ ኤግዚቢሽን ኩነታት ኣሎ ዴይ ታይም ትግራይ ታያ ትመስል ታሪኻዊ ትሕዝቶኣታ እዩ ባህላዊ ትሕዝቶኣታ እዩ ህዝባታ ይመስል እዚኣቶም ስእላዊ መግለጽታት ዝህልወሉ ኩነታት ክህሉ እዩ እዞም ኤግዚቢሽን እዚኦም አውትዶርስ እዮም ኮኑ ኣብ ደገ ሰብ ኣሜሪካውያን እውን ዝሪእዎም ኩነታት ኢና ክንፈጥር ማለት እዩ ብምሸቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዘናግዒ ግዜ እዩ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮና እውን ናይ ባዓርሰን ዘተ ክገብራ ኣብ ምስረታ ንእሽተን ትግራይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሮልታ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግደ እንታይ ይኹን ዝብል እዩ ንእሽተን ትግራይ ናይቱ ዓብዪ ቤተሰብ ንብሎ ናቱ ክቡር ቤተሰብ ንብሎ ትግራዋይ ናቱ ጨንፈር እዩ ማለት እዩ እና እዚ ዓብዪ ቤተሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ንእሽተን ትግራይ ኢልና ንቕምጦ ዘለና ክሃንፅኦ ዝኽእላ ክንከባኸብኦ ዝኽእላ ክድግፍኦ ዝኽእላ ክመርሖኦ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ማለት ትስራሕ ክግበር እዩ ማለት እዩ ናይ ግድን ትፕላን ክህንደሲ ማለት እዩ ናይ ግድን እና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነንሕድሕድኡ ቤተሰብ ንነባዓሱ ንንእሽተይ ቤተሰብ ዝገብርኦ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ብሓደ ከዓ ኣብ ሓደ መድረኽ መጽአን ኣብ ኮሚኒቲታትና ምስረታ ኣብ በብሕድሕድኡ ኮሚኒቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ንእሽተን ትግራይ እውን ዓብዪ ሓላፍነትን ዓብዪ ኣስተዋጽኦን ክገብራ ስለ ዝኾና ኣብኣተን ፍልይ ዝበለ ጠመት ኣለና እዚታት ብዓብዩ ክስራሕሉ እዩ ማለት እዩ ተምሸት እውን እናታተን ምሸት እዩ ክኸውን እሰን ብዝገበራልና መሰናድኦታት እናተሓጎስና ነምሲና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሜሞሪያል ዴይ ዊኬንድ ምክንያት ብምግባር ተኣኻኽብ ማለት እዩ ካሊእ እንታይ እዩ ዝለሞ ዓመት ሓድሽ ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ከምቲ መብራት ዝበለቶ ኮሮና ይቅረይሉና ኮይኑ እሞ ንኸራኽበና ማዕፆ ከፊቱ በቲ ቦርድ ዘሕለፍናዮ ውሳኔ ኣሎ ውሳኔ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ትግራይ ቱሪዝም ቢሮ ተወካሊ ክሰድድ ተወካሊ ብምስዳድ ክልተ ነገር ክሰርሕ ማለት እዩ ሓደ እቲ ኤግዚቢሽን ብኣካል ተረኺቡ ምስቶም መናእስያት ናብዚ ዝተወለዱ ንእሽተን ትሬኒንግ ሂቡ ምስኣቶም ዝሰርሐሉ ናይ ትግራይ መስሕብ ቦታታት ፕሮሞት ዝገብረሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ግን ዓንተ ወይለካ ነይረ ናብ ቢዝነስ ኢና ነብቅዕ ዘለና ማለት እዩ ተመሊስና ናብ ዓይና ክንኣቱ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ክፍጠር ተልዩ ከዓ ናይ ቱሪዝም ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስ ሰውዚ ዘለው ናብ ዓርስና ኣብ ናይ ትራቨል ኤጀንሲ ዝሰርሑ ትካላት ርክብ ክፈጥር ትርክብ ተፈጢሩ ዘሎ ከዓ ፓኬጅ ዲልስ ክህልው ካብ ኣሜሪካ ብግሩፕ ብፍላይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዓድና ናይ ምርኣይ ሃንቀውታ ከም ዝህልዎም ዘጠራጥር የብለይን ምክንያቱ ብዛዕባ ትግራይ ክተውግዕ ተለኻ ናይ ጸሊም ላዕለዋይነት ማለት እዩ ብዛዕባ ትግራይ ክነውግዕ ተለኻ ናይ ትግራይ ነፃነትን ኣንጻር ማንኛውም ባዕዳዊ ሓይሊ ዝተገብሩ ናይ ነፃነት ቃልስታት ኢኻ ተውግዕ ዘለኻ ብዛዕባ ትግራይ ክተውግዕ ተለኻ ክሻብ ሕዚ ንመንነት ዝተኸፍለ ዋጋ ኢኻ ትፅብፅብ ዘለኻ ማለት ዘውዚንዮ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተይኮነስ ናይ ማንም ጸሊም ዘርኢ ልበሃል ኩርዓት እዩ ስለዚ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብዚታት ዓብዪ ታሽሙ ግልጋሎት ክረኽቡ ክእሉ እዮም ኢሉ ይኣምን ስለዚ ፓኬጅ ቶርስ ንትግራይ ብግሩፕ ክኸዱ ምስ ሆቴሉ ምስ ኤርላይንስ ምስ ገለመልታቱ ተሓሒዝካ ዝስራሕ ነገር ክህሉ ክእል እዩ እና ናይ ቱሪዝም ቢሮ ናይ ትግራይ መፅኡ እዚ ክሰርሕ ደብዳቤ ክጽሕፍ ኢና ማለት እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ንመን ኢና ክንዕድም ደሊ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ሕዚ ከምቲ ትፈልጦ ትግራይና ምፁ ኢንቨስት ግበሩ ጥራይ ሓትብል ትክክለኛ ጻውዒት እዩ ግን at the same time ንሕና ከዓ ንእሽተይ ትግራይ ታይና ንብል what about product ናይ ትግራይ ናብ ዝዓዲ መምጻእ ኢና ንብል ማለት እዩ ንእሽተን ትግራይ ናይ ትግራይ ፕሮዳክት ናቶም ዝኣተው ኤክስፖርት ክገብሩ
ዝኣተው ዘሎ ካምፓኒታት ኣለው ካብዚ ዓዲ እውን ዝኸደ ብላክ ቢል ኣሎ ለምሳሌ ማለት እዩ ካልኦት ካምፓኒታት ኣለው ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝምረት ዘሎ እንታይ እዩ ፍረ ትግራይ እና ኢምፖርት ንክንገብር ምእንታል ኮመርስ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ሳምፕላት ሒዙ ክመፅእ እንደልዮ ማለት እዩ ሳምፕላት ሒዙ መፅኡ ሓደ ኢንተረስትድ ዝኾነ ውልቀ ሰባት ክረክብ እዩ ብውልቂ ደረጃ ብኻልኣይ ደረጃ ግን ኤንቢሲ ይኹን ካልኦት ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሓይልታት እዞም ኣብዚኒው ነገራት ኣብዚ ዓዲ ዕዳጋ ክነተኣላለሸሎም ንኽእል ኢና ኢልካ ዓብዪ ዝኾነ ዕዳጋ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ ብዓብዪ ምሳሌ ምንታይ ኢኻ ትሪኦ መሲልካ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣሎ ግን ኣብ ኣትላንታ ምንታይ ብዓብዪ ከፅንዖ ክኢለ እዚ ነገር እዚ ዶራቪል ዝበሃል ከተማ ኣሎ ኣብ ኣትላንታ እና ቢፎርድ ሃይዌይ ዝበሃል ከዓ ዓብዪ ፅርግያ ኣሎ ማለት እዩ ቢፎርድ ሃይዌይ ብዙሓት ናይ ኢምፖርት ኣቑሑታት ብሆልሴል ዝሽየጥሉ ዓበይቲ ካምፓኒታት ኢኻ ትረክብ ማለት እዩ anything ካብ ፀጉሪ artificial ጀሚሩ ክሳብ ክዳውንቲ ክሳብ ኤሌክትሮኒክስ ሴልፎንስ what have you ኩሉ ነገር ኢኻ ትረክብ ፕሮዳክት ኦፍ ቻይና ኣብኡ ኢኻ ትረኽቦም ማለት እዩ እዚኣቶም ንመን እዮም ዝሸጡ ንዞም ኣብ ከተማታት ዘለው ብዙሓት ሹቋት የከፋፍሉ ማለት እዩ ፀጉሪ ቤታት ንገለገለ ለይሕዝዎ ኣቑሑት የለን መን እዮም ተልካ ከዓ እሶም እዮም ደቂ ተዓዲ እዮም ማለት እዩ ኤሽያውያን እዮም ቻይናውያን እዮም ስለዚ ቻይናውያን ናይ ዓዶም ኢምፖርት ናምፅኦ እዚ ክሸጡ እንድሕር ኮይኖም እንታንቶ ዝበለት መብራት እንድሕር ተኣኻኺብና ዋይኖት ሓይል ኣለና እኮ ዓቕሚ ኣለና ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ኣለና ናይ ሰብ ዓቕሚ ኣለና ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ፍርያት ትግራይ ኤክስፖርት ክግበሩ ዝድለዩ ኣቑሑት ምፃእ ይከኣል ለምሳሌ ሓደ ግዜ ናይ መዓር ካምፓኒ ነይረ 10 ገለ ዓይነት መዓር ከም ዘሎ ይገልጽ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ዝነበረ ቀይሕን ፃዕዳን እዩ ነይሩ ግን እሶም ሳይንቲፊክሊ ዝፈላለዩሉ መንገዲ ነይሮም ማለት እዩ ካሊእ እምነበረድ ኣሎ ግራናይት ኣሎ እዚኣቶም ንበዓል ሆም ዲፖ ሎውስ ካልኦት ትሪኦም ኣለኻ ማለት እዩ ዝዓዲ እንድሕር ለዋፅእ ኮይኑ ንዕኦም ምሻጥ ወይ ከዓ እንድሕር ለዋፅእ ኮይኑ ናታቶም ተጫራታይ ምኳን ብትሕት ዝበለ ዋጋ ምክፍፋል ሪቴይል ምግባር ናብ ዓርስና ኮንስትራክሽን ካምፓኒታት ማለት ሜንቴናንስ እኒው ገዛ ክሰርሑ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ክግበር ይከኣል እዩ ሰሊጥ ክመፅእ ይኽእል እዩ ናብዚ ዓዲ ክመፅእ ለይኽእል ነገር የለን እና ናይ ሕርሻ ውፅኢት ይኹን ናይ ኢንዱስትሪ ውፅኢታት ናብዚ ዓዲ ብቐሊሉ ክነምፅእ ብቐሊሉ ክነከፋፍል ኣንሕና እውን ብንገብሮ ናይ ኢምፖርት ስራሕቲ ኣብኡ ዘለው ካምፓኒታት ከዓብዩ ሰብ ክቆፅሩ ሰብ ከዕብዩ ዝኽእሉሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ቆርበት ውፅኢታት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣቫይላብል እዩ ጫማ ጃኬታት ቦርሳታት ዋለታት ቀበቶታት ብዙሕ ነገር ክበል ይከኣል እዩ ጨርቃ ጨርቂ ፋብሪካታት ኣለው ናታቶም ውፅኢታት ኣብዚ ዓዲ የለን እና ብዙሕ ነገር ክሕሰብ ይከኣል እዩ ስለዚ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ እውን ያው ክንዕድሞም ንደሊ ኢና ማለት እዩ እና እዚ ይመስል ኣብ መንጉኡ ምናልባት ኣብ ፕላናት ውሽጢ ድሕር በኣካል ተራኺብና ናይ ታለንት ውድድራት ክህልወና ንደሊ ታለንት ኮሚቲ ኣብ ምጥያሽ ኣለና ብዙሓት ደቅና ብዙሕ ታለንት ኣለዎም ካብ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ምፅዋት ምስዕሳዕ ምድራፍ ምቕላድ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብኡ ናይ ስፖርት ጉዳያት እውን ክነውግዕ ንኽእል ኢና ጉያ ውድድር ኩዕሶ ፀዋታ ውድድር ተፈላለዩ ነገራት መጀመሪ ክኸውን ዝኽእል ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እና ብዙሕ ነገር ኣብ መንገዲ ኣሎ እዚ ንምግባር ያው እንግዲህ ተዓብዪ ክብደት ዝሽከሞ በዓል መብራት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ቲፒኤን ክኸውን ግን ኩሉ ዓቕምና ከዓ ብሓደ ኣጠናኺብና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ All right. Do I have to repeat the question or you already remember? Okay, your turn, Ms.Mebraht. Well, again, just hoping that we can accomplish all of these things for Chicago. I believe we can. I really do think we can accomplish anything we put our mind to, especially if we continue to work together. We really can do anything. So we can export, import products. We can establish technology institutions. We can establish new businesses. We can have networks and workshops that can help entrepreneurs. There's so many different things we can do.
We just have to be careful not to try to do everything at the same time. So little by little, we identify which, key items or initiatives we want to take on, and we implement them, and we grow from there. And I'll just say that in short, because I think Ms.Mulugeta, you summed it up pretty well. Thank you so much, Ms.Mebraht. The next question is also for you. I also know that there will be annual trip to Tigray with mission to connect Tigray Americans to Tigray, right? So when will be the first trip to take place, and how many people do you expect to take part in that trip, and what do you expect to achieve? Right now, we do have a couple of TPN members working with a few forum board members to plan out what Mission Tigray will look like. We just decided that we are not going this year in 2020 just because of things going on back home and the coronavirus still being very present in the community. So we are now planning what we will do in 2021. What institutions we can visit, what programs or individuals we can meet with to make sure that we have a very successful trip that encompasses a little bit of history of Tigray, establishing some networks with the university students, and really just having a time for all of us to come together to network with each other. The goal is to at least have an initial group of maybe 10 to 12 individuals who will go on Mission Tigray. So this is a very focused, organized trip for primarily young professionals right now, but we are open to expanding that, going back home and having an itinerary set of what we're doing over a period of maybe 10 to 12 days. So that's kind of what we're targeting right now. As you guys know, it takes time to travel from place to place. So we're trying to incorporate that as well, whether it's going to be by, a smaller plane or by bus when we're going from place to place. We want to try to allow some time for whoever is attending to maybe see family members or have some downtime. But it's going to be very focused on establishing relationships and a network with maybe like Mekelle University or some other organizations, youth organizations there as well. The goal is for us to connect with our people back home and to bring resources and skills here in North America so we can continue to establish a bridge with here and back home. Great. So what's the expectation when they come back, Mr. Mulugeta? Tisbitom when masubay wanagar kawam tay mulas follow visit. Well, ቅድምሳ ናብኣ ምምላሰይ ኣፍታ መብራት ዝበለታ ንምስቃጥ እዚ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ስለ ዝኸውን እዞም ንመጀመርያ ግዜ ንሰዶም ዘለና ሰባት ያው መራሕቲ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዘገልገሉ እዮም እታ ንእሽተን ትግራይ ዝትብል ኣብ ልቦም ዝሓዙ እዮም ስለዚ ካፍታ ዓባይ ትግራይ ካፍታ ኣደና ትግራይ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ክንጽበይና ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ለልኩኻ ኣቀባብላ እዩ ካፍቲ መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብ ካልኦት ኦርጋናይዜሽናት TDA ካልኦትን ክትሓወሩ ከም ዝኽእሉ ለቀደመ ርክብና ተቢሉሎ ብዓብዩ ነዚ ጉዕዞ እዚ ቅኑዕ ንምግባር ዞም ሰባት እዚኣቶም ዋዕላ እናሰደዶም ያው ብናውዓልኩም ወጪ ኩሉ ነገር ሸከሙ ክባስ ስለ ዘይከኣል ኣፍቲ ዋዕላ ዘለና ቁርብ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ስራሕቲ ጀሚርና ኢና ሕዚ ከዓ ኣብ ናይ መንነት ኮሚቴ ውሽጢ ታሪኽና ድሕረ ባይታና ክብርነትና ኣብ ምምሃር ዝርከቡ ፕሮፌሰር ገላውዲዮስ ኣርኣያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ተሸይጣኒ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ተሸይጣ ንዓኣቶም ንጉዕዞ ተወሳኺ ትኹነለይ ንደገፍ ትኹነለይ ኢሎምን ኣለው እና እታ መጽሓፍ ክንዕቅቦምን ክንነጽጎምን ዘለና ባህልታት እያ ትብል 103 ገጻት ኣለዋ ምናልባት ገዳሲ ስለ ዝኸውን እንታይ እያ ዝሓዘት ዝብል ጀስት መቅድም ጥራሕ ከንብብ ቀዳማይ ባህሊ እንታይ ማለት እዩ ይብሉ ካልኣይ ባህሊ ምቕጻልን ምጥፋእን
ሳልሳይ ኣምልኾተ ጻዕዳን ኣፍሪቃዊ ሕብርን ራብዓይ ናይ ከተማ ድሕረት ናይ ሃገረሰብ ስልጣነ ሓምሻይ ምሁር ደንቆሮ ዘይምሁር ሊቅ ሻድሻይ ምስልዩነት ሻብዓይ ግብረ ገብነት ሻምናይ ሰብአዊ መሰል ታሽዓይ በስመ አምዶ ቢስሚላህ ይሐይሽ ዓሽራይ ሰበይቲ ትረኽቦ ጸገም 11 እንስታዊ ግርዘት ምውጋድ 12 መርዓን ሓላፍነትን 13 ግብረ ስጋነትን ጥንቃቄን 14 ሞት ምቕባል ጸሊም ዘይምኽዳን 15 ተፈጥሮ ናይ ምድናቕ ጸጋ 16 ከባብን ተፈጥሮን ምዕቃብ 17 ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ 18 ናይ ታሪኽ ኣብነት 19 ጥዕና ይሃበለይ 20 ናይ ፖለቲካ ባህሊ 21 ማሕላ ኢትዮጵያውያን 22 ቋንቋና 23 መዛዘሚ እዚኣተን ዝሓዘት ፕሮፌሰር ግላውዲዮስ ዕሙቕ ብዝበለ ባህልታትና ዝፈተሽሉን መማረፅታት ዘቐምጡሉን ንመብዛሕትና ከም ኣብነት ክንጥቀመሉ ዝግበአና መምሃሪ ክኸውን ዝግብኦ ንሓድሓደና ከዓ መመራመርን ብዙሕ ጥልቀት ዘለዎ መጽሓፍቲ ካብኡ ተወጊስና ንክንጽሕፍ ወይ ከዓ ካሊእ ዓይነት ፐርስፔክቲቭ ክንርኢ ዝድግፈና መጽሓፍ ኣበርኪቶም ኣለዉ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ያው ዋጋ $20 እያ ትብል ማለት እዩ እታ $20 ዝኸኣለ ምናልባት ከምቲ ዓንቶ ይዘልክዎ ንጉዕዞ ንዞም መናእስያትና ዝውዕል ስለ ዝኾነ ልደለየ ወሲኹ ክሰደልና ክእል እዩ ማለት እዩ ቅርሺ እታ 20 ጥራሕ ክገዝእ ልደለየ ከዓ እታ 20 ጥራሕ ክገዝእ ይኽእል እዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ፕሮሞሽን ነውፅለና ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንፕሮፌሰር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ዘለኒ ኣኽብሮት ዘለኒ ምስጋና ብሹም ዋዕላን ብሹመይን እናቕረብኩ ክትዕድጉ ትኽእሉ ኣሕዋት ከዓ ምስመን ንመን ኮንታክት ክገብሩኹም ዝግብአኩም ብቐረባ ከነፍልጥ ምኽኣልና እየ ከረድእ ዝደሊ ማለት እዩ ካሊእ ናብቲ ሕቶ ንምምላስ ያው እዞም መናእሰያት መራሕቲ እዚኦም ጀስት ዝኾኑ መናእሰያት ኣይኮንና ንሰድድ ዘለና እቶም ናይ መጀመርያ ንሰዶም ዘለና መራሕትን እሽተን ትግራይ እዮም ማለት እዩ ካብኣቶም እንታይ ኢና ንፅበ እዩ ዓንቶ ይዘልክዎ እሳቶም ዓዲ በፂሖም ዓዲ ህዝብና እንታይ ይመስል ቶንሕና ንነግሮም እንተይኮነስ ቱ ብዓይኖም ዝርእይዎ ናይ ህዝብና መነባብሮ እንታይ እዩ መነባብሮኡ ክፍትሹ ዕዳጋታትና እንታይ ይመስሉ ሆስፒታላትና እንታይ ይመስሉ ናይ ጥዕና ሓለዋና እንታይ እዩ ናይ ሓረስታይ ናብራ እንታይ ይመስል ናይ ከተመኛታት ናብራ እንታይ ይመስል ከተማታትና እንታይ ይመስሉ ትምህርቲ ቤታትና እንታይ እዮም ይመስሉ ጽሬት ትምህርቲ ከመይ ይመስል ናይ ግብረ ሰባሰባ ክእለትና እንታይ ይመስል መንግስትና እንታይ ይመስል እዚታት ኩሉ ተማሂሮም ክመፁ እሞ ክልተ ነገር ገብሩ ካብኡ ማለት እዩ ሓደ ከምቲ ዓንቶ ዘልክዎ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይኖም ይመፁ ብዛዕባ ትግራዋይነት ካብኦም ብዓቃብ ክምህር ዝኽእል ሰበይ ይህልውን ማለት እዩ ካብኡ እንድሓር ትግራዋይነት ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣሜሪካ ንእሽተን ትግራይ ኣጸቢቓ ቀልጢፍካ ንኽትዓቢ ዓቕሚ ክፈጥሩ እዮም ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ግን ከምቲ መብራት እውን ዝበለቶ ሆስፒታላት ዩኒቨርሲቲታት ካልኦታት ምስ ዘለዎም ርክብ ተጠቂሞም ምሳሌ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ልዒላ ማለት እዩ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ይጎድሎ ምስ መን ዩኒቨርሲቲ ክርክብ ተገበረ እንታይ ይሓይሽ ወይ እቲ ዓይነት ሰባት ቮለንቲርስ ክንረክብ ንኽእል ብዓመት ክኸዱ ዝኽእሉ ክሕግዙ ዝኽእሉ ወይ እንታይ ማተርያል እዩ ዝድለይ ዝኸውን እዚታት በሙሉኡ ካሊእ ስኮላርሽፕ ኣብ ምድላይ ንፉዓት ተምሃሮ ኣለውና ተጋሩ ንዓቶም ኣብዛ ዓዲ እዚ መፅኦም ንክምሃሩ ኣብ ምሕጋዝ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ይኽእሉ ሕክምና ብዝምልከት ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ሰብ ሓይሊ ኣሎ ናይ ባዓርስና እውን እንተይተረፈ ማለት እዩ እዚኣቶም ምስ ናይዛ ዓዲ ሓካይም ዝኾነ ዓይነት ዑደት ንክገብሩ እቲ ዑደት ከዓ ናይ ምምሃር ዑደት ስልጠና ናይ ምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ለምሳሌ ንመቐለ ምፂኻ ናብ ዓይደር ኣብኡ ናይ ስፔሻላይዝድ መጥባሕቲ ድዩ ካሊእ ነገራት እዚኦም ዝተሓላለፉሉ መንገዲ ምግባር እውን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እና ተፅኢት ንዓብዪ እዩ ከምቲ ዝበለቶ ብሓደ ግዜ ዝኸውን ኣይኸውንን
حنتي one thing at a time يمزلوا زعدي حنتي نجر جزء ببحر حر جزء نشتم بنشتين كنجورو إنا مالتيو جن بزح نجر نصبينا ياخذ لك هذا اللي إفريم. طعم thank you. كبر حاونا مستر ملجيتا زهاكيو زرزر مجلسي فلادمان دكتور جلاديوس زهاو المسحف زي. I hope enough to community at least عمنا community سلزلنا especially at Seattle in Caribbean. كل مسحف نوزي سودنا نفط community موت يعني community يزور لسوون كعدو خن governmenta مستعلم مثلا نوزي شيب تجربه استهان جوران خدنا خن جزء خدنا نحن عبي تايسونين. Thank you so much. Now the next question will be to goes to Mebraht, Ms.Mebraht. We also know that TPN Tigray Professional Network provided Atlanta kids with the technology lessons under your leadership, which is fantastic, right? Can you please explain how important the program is for all kids around the US to get the same service? So as I shared before, I think we all have the same common goal. We want to make sure our kids are taken care of. We want to make sure our community, the young kids in the community have an opportunity to just be successful in this country. Technology was one of those things that are very important. I mean, we're using it now in this time of coronavirus and having schools that are teaching virtually. So do we have students who understand how to utilize a laptop or a computer? What are they doing to interact with their teachers or other classmates with the use of technology? These tools are important, and we're trying to share that information outside of just your cell phone. A lot of times, maybe a lot of people can be just connected to their cell phone, but there's so many things that you can do on your cell phone, so many things you can do on your laptop, so many things you can create. So it's important to teach young people these things through various workshops, programs, just like the summer technology program, having other programs on maybe financial literacy. How do you manage money? Programs on starting your own business. How can you be your own boss? There's so many different things. So at TPN, we're really committed to identifying programs that will support young people all over, and with the consistency of having programs within a set amount of pillars. So we have 4 programming pillars with TPN: personal and professional development, social action and civic engagement, Tigray, or networking, and mentorship. And we try to do programs under each of these 4 pillars that can encompass a lot of different things, with the goal of course, just supporting and benefiting our community. So the summer technology program was one way to do that. We're currently in the process of doing a voting initiative. So that falls under social action and civic engagement, just different ways that we can keep the community engaged here in North America, to build up their skills, to learn more tools and resources that are going to ultimately help them, their family members, and their communities. There's so many ways to do that. So we try to focus in on programming that's going to support within those 4 pillars. Perfect. The next 3 questions will be either you or Mr. Mulugeta can answer. One of them are some Tigray community associations are not part of the forum yet. So what do you need to tell them in order for them to join? Well, if you want to make a difference in your community and you don't know how, if you don't know where to start, join us. That's the whole purpose of how we've come together. We have established kind of a blueprint, an outline of what we can do for any type of work in the community. So come on board so that we can share those resources with you, and we can support you and help build up the community in your city. Great. So there is a huge gap between Tigray, Little Tigray, and okay, yeah, perfect. Actually, let's talk about this because Mr. Mulugeta can explain more since it emphasizes the big communities relation between all the communities. So my question is, again, some Tigray community association are not part of the forum yet. ዘለዋ ናይ ተጋሩ ኮሚኒቲታት ናትኩም ኣባላት ኣይኮናን ዘለዋ ገና ስለዚ እዚ ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እቲ ኮሚኒቲ ሽግር ስለዘለ ድዩ ስለዚ ኣመኑሉ ድዮምስ ወይስ ብዙሕ ስራሕ ስለዘይተሰርሐ ድዩስ ወይስ ካልእ ፖለቲካል ሽግር ድዩስ እንታይ ሽግር ኢሎም ይሓስቡ
ንምንታይ ናፍቲ ፎረም ቀልጢፉ ኢንጌጅ ዘይገበረ ወይ ድማ ዘይተፀንበሩ ቴንክ ዩ ሕዚ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዝተፈላለዩ ጥርጣሬታት ዝፈጥሩ መንገድታት ከድና ኢና ካብ ልምድና ማለት እዩ ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ብዙሕ ብውዳብ ደረጃ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓፍነቕ ኢሉ እዩ ስለዚ ኣፍቶም ክሻሕ ሕዚ ዝተረኣየ ነገር ተልዩ ኣብ ዝመርሑ መራሕቲ ዝቕረፁ ራእይታት ፕላናት ብምልኦም ኣፅገብቲ ስለ ዘይነበሩ ኣብቲ ምግርጫው ኣብቲ ምርሕሓቅ ዓብይ ነገር ሒዙ ስለ ዝመፀ ሕዚ ናይ ምትእማን ጉዳይ እዩ ኮሚኒቲታት ሓደ ኣብ መንጎአን ናይ ምትእምማን ነገር ክፈጥራ እውን ዝፀገማሉ ኩነታት ትርኢ ኢኻ ንምሳሌ ናብ ፎረም ብምምፃእ هم تعرفوا زوركو فورم كوميونيتيات مصين زسرحل ودابت تخوينو كالي اسرح لي ولد تخوينو كلاتنا اخيدنا كنربح نخلينا كنهوينا هنقبلينا لبل نجر اب كندم حساب كقصاصرنا ديوم من يوم انتاينيو بدحريهم زير نجر كتري كتفتش قلملتا تري الكونتات وون تريخا حد حد خا دحان زخونا ونبعرسنا خوينا سلازلنا تايتونا لبالنجر نيو مالتي نحمتي عنتو زولكو حلمنا مننتنا ناب دقنا محلاف تخوينو حلمنا بدحركا عد زمصانا تغارو زلو هيوت تግራዋይነት ኮይኑ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ካብ ኮሚኒቲና ወፃኢ ክንሓስበልና ማለት እዩ ኮሚኒቲና ተንክሰርሖ ዝኽላ ክሰርሓ እየን ሓቢርና ክንሰርሖም ንኽእሉ ነገራት ከዓ ደቅና ምሕብሓብ ደቅና ናብ ሓደ ምምፃእ ደቅና ናብ ኮሚኒቲታቶም እውን ንኽኣቱ ኣብ ምግባር ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ንክእለለና ማለት እዩ ስለዚ እዞዚና ነገራት ናይ ምርኣይ ድፊት ክህልሎ ወይ ይሓስብ ኣነ ግን ዕወት እንተኾይና ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ምሳሌ ሱኢለ ናባዕለ ኮሚኒቲ ክጠቅስ ማለት እዩ ኣትላንታ ዘሎ ትግራዋይ ዓዱ ኣትላንታ ይኮነን ኣብ ዝኾነ ዓዲ እዩ ክነብር ማለት እዩ እዚ ዓዲ እዚ ዓድና ኢልና ኣለና ኣሜሪካ ስለዚ ብስራሕ ምኽንያት ብኻሊእ ምኽንያት ካብ ኣትላንታ ወፂኡ ናብ ካሊእ ቦታ ኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮሚኒቲ ክህሉ ደለዎ እንድሕር ኮሚኒቲ ኣሎ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ትግራይስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይዘዋወር ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ንእሽተን ትግራይ ትበሃል ካብ ሓንቲ ቦታ ናብ ሓንቲ ቦታ ይዘዋወር ኣሎ ማለት እዩ ብዓብዩ ግና ደቂ ጉዳይ ደቅና ኮሚኒቲታት ክንሕግዞም ንኽእል ክሻብ ኮሌጅ ዝኸዱ እዩ ካብ ኮሌጅ እንድሓር ዘሎ ግዜ ግን ናይ ግድን ካብ ኣፍቱ ፎረም ልተተሓዘ ምስቶም ቲፒኤን ዝተተሓዘ ነገር ተዘይሊ ኮይኑ ፀገም ይፍጠር ሎ ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብ ኣትላንታ ዝዓበየ ቆልዓ እንድሕር ሲያትል መፅዩ ኣብ ሲያትል ኮሚኒቲ ተልዩ ኣብ ሲያትል ቲፒኤን ተልዩ ካብ ዓዱ ኣትዩ ዘሎ ማለት ጋሻ ይኸውን ፀገም የብሉን ግን ኣብ ሲያትል ፀንሐት ኮሚኒቲ ዝጥቀም ዝነበረ ኮሚኒቲ ዝፈቱ ዝነበረ بحد جزء لسه ندحر شيكاغو خيدو مو شيكاغو ندحر كوميونيتي زي اللي خوينو يخا كاو عدسنا عد ما تسدد لو عينت كخوري لذي او كل بوتا كوميونيتات كلونا تلو ان احنا عبيتون كاب بوتانا بوتا انكساس صقم يبلنا كاب كوميونيتينا كوميونيتينا هاو غزانا نخد لنا مالتي بعبي ግን نعد ندقنا عد نمسرتلهم ስለዘለና عدهم كዓ እንኳን በዩኤስኤ ጥራሕቲ ኮነስ በኖርዝ አሜሪካ ደረጃው ንሐስብ ስለዘለና በኡን ኸይድ ስለዘለና ንደቅና ልበሃል መንነት ክብሪ ንደቅና ዝበሃል ማሕበራዊ ህይወት ንደቅና ዝበሃል ስምረትን ዕቤትን እዚ ኩላትና ንሐስብ ኣውዚ ክንረባረብ ክክለና በሓደ ክንመጽእ በሓደ ክንሰርሕ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኮሚኒቲታት of course ሓደና ምናልባት ናይ ዓስና ዓቕም ለና ክንብል ንኽእልና ዓቕም ለና ዓቕምና ክንጥቀሚና ኣብዚ ፎረም ግን ለለና ዓቕሚ ክንካፈል ዓቕሚ ፍልጠት እዩ ዛዕበይ ብሓደ ኮይና ልምቹ ነገራት ክንሰርሕ ኩላትና ተረባሕቲ ክንከውን ስለዝኾነ ኩሉ ኮሚኒቲ ኣብ ዋዕላ ከኣቱ ይልምን ሓደ ካልኣይ ኮሚኒቲ ዘይብሎም ቦታታት ኣለው ከምቲ መብራት ዝበለቶ ፕሊዝ ታይሙ ሎሚ እዩ ኮሚኒቲ ምህላው ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ኣለዎ ምናልባት ዕድል ተይብካኒ ኤፍሬም ኮሚኒቲ ክንብል ተለና
ኣብ ሓዘን ምርኻብ ጥራሕ ይኮነይ ሓቢርካ ምልካይ ሓቢርካ ብስሓቅ ጥራሕ ይኮነን ኮሚኒቲ ክበሃል ተሎ ናይ ሰብ ሓይሊ ምህናፅ ማለት እዩ ናይ ሰብ ካፒታል ቢልድ ምግባር ማለት እዩ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ቆልዑት አካዳሚክስ ክጥንክሩ ምግባር ማለት እዩ ከምቲ መብራት ዝበለቶ ካብ ቆልዑቶም ጀሚሮም ኣብ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ክህልዎም ምግባር ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ከይሽገሩ ናይ ትምህርቲ ቤት እቲ ዝመሃርሉ ትምህርቲ ቤት ጠንካራ ላይ ክኾን ይኽእል ኣብ ልዕሊ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ክፍሊ ደረጃ ብዓቐብ ከም ዝኸዱ ምድላው ማለት እዩ ምጥንካር ማለት እዩ ቋንቋኦም ነምህረሉ ባህሎም ነምህረሉ ተኣኪቦም ሰሳቶም እናተፋቀሩ ዝዓቢሉ ኩነታት ምፍጣር ማለት እዩ መንደር ትግራይ ምፍጣር ማለት እዩ ናይታን እሽተይ ትግራይ ንብላ ዘላናስ መንደራታ ወረዳታታ አውራጃታታ አሰኔን ኮና ማለት ትልክሚታትና ናይ ኮሚኒቲ ክነውግዕ ተለና ናኒ እሽተን ነገር ኣይኮንና ክንሓስብ ዘለና ጽባሕ ከዓ ሽምግልና ኣሎ ሽምግልና ተዝሓዝዙ ስደድን ዘሎ ስብእና ደኺሙ ሓንጎልና ስጋናን ተሸካምን ዘድልዮ ሓገዝ ዘድልዮ ኩነታት ክህልዩ ሽዕቱ ሲኒየር ሰንተርስ ከድልዩና እዮም ማለት እዩ ሲኒየር ሰንተርስ መዓሲና ክንገብሮም ንኽእል እንድሕር ሎም ዘይተዛቲና ኣለዎም እንድሕር ሎም ዘይተመኺርና ኣለዎም እዚ ናይ ሲኒየር ሰንተር ጉዳይ ክውግዕ ተለኹ በቢ ኮሚኒቲ ጥራሕ ክግበር ዝኽእል እውን ኣይኮነን ዓቕሚ ስለ ልደሊ ኩላትና ተሓባቢርና ዝሓየሸ ቦታ ናይ ክላይሜት ፀገም ዘይብሉ ማለት ሽዑ ናይ ምትንፋስ ፀገም እውን ህጋጠም ይኽእል ካልእ ፀገማት እውን ህጋጠም ይኽእል ስለልኽእል በህዚኡ ክንማኸረሉ ልግበአና ነገር ክህል ኣለዎ ጽባሕ ልመፅእ ነገር ሎሚ ክንዘጋጅ ክንኽእል ኣለና ናይ ጽባሕ ፈተናታት ሎሚ ክንፈልጦምን ሎማዓንቲ መፍትሒ ክነቕምጠሎም ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ንምግባር ዓቕምና ክነሰባስብ ልግበአና ዓቕምና ዝለዓለ ዓቕምና ፍልጠትና እዩ ዝለዓለ ዓቕምና ሕብረትና እዩ ዝለዓለ ዓቕምና ንመንነትና ንትግራዋይነትና ዘለና ፍቕሪ እዩ ሓደ ከይወድቕ ሓደ ድሕሪት ከይተርፍ ምጭናቕ እዩ እና ኣብ ዋዕላ ብምምፃእ ኩላትና ብሓደ ነዚታት ክንመኻኸር ንኽእል ማለት እዩ ንኩላትና ኣብዚ ኣብ መፍትሒ ክንረባረብ ንኽእል ማለት እዩ እና ፕሊዝ ኩለኹም ጆይን ግበሩና thank you Thank you. This is going to be the last question. I have a great opportunity to get to know you, everybody now. Actually, Mr.Mulugeta, Mebraht, like I said, Mr. Hayalom, and also I did not mention Dr. Gebre-Michael. He's very humble, very committed to this organization. I had a chance to talk to him and to interview him. Media here, Cyberpower of Tigray. He's the best person. You guys are all the best, amazing people. I'm proud to get to know you. I'm proud to work with you. The last question will be, where do you want to see Tigray Professional Network in 5 years and the forum in 5 years? So I know there are a lot of questions that we went through. Some of them are kind of repeated in a little bit. So we also, this is not our first interview. We will have more interviews with other organization leaders with you, and we will have consistency. So my last question is, what do you want to see Tigray Professional Network in 5 years, Ms.Mebraht, and the entire forum, Mr. Mulugeta? What do you want to see in the next 5 years, the Tigray for Community Forum? In the next 5 years, I would like to see the Tegaru Professionals Network just growing. I want us to have 10 chapters that we can have established. I mean, just an abundance of different TPN chapters, all working towards the same mission of developing our local communities. I would love to see more leaders from different cities get involved with the Tegaru Professionals Network so we can continue to have leaders that can support the mission and carry out the vision of the Tigray Communities Forum. And I hope that in 5 years' time, we also have leaders on the forum board and beyond. And maybe at that point, like you said, Mr. Ephrem, maybe we'll have some, Tigray community leaders who will be running for president of the United States in the next few years. Who knows? That the sky is the limit. So I hope so. Great.
صبو ما أزغص الحمشت عمت وعلى منتاي بس يفترق تفعل يزبل زغص الحمشت عمت كلن ناي نورز أمريكا زلوا كميونيتي ستاتنا بحادة زتيالو زسرحلو عقمن زواددالو وزحات كملو معنتي استماعت مالهم زلوا فتنات نقدميتون فتشن زق على أو علنا كلن خعسلا أمنة لني كميونيتي زي بلن كميونيتي نكلون كلن كتماتاتنا بزح تجرايز نبرلو كميونيتي تات نخلو تسفى جبر سلازي وعلنا بحافشو كاب مناسياتنا اتليست بفرق درجة أمريحنة بوتا زهلولو خونتات كفتري لي آمن أتحساسبنا كله أب كوميونيتي تاتنا مهناز أب تجراوي أمريكا زلو عاقمي مدل دال خموخعا كمتو مبرات زبالتو أب منقستاوي سلطانات تودادرتي ويكعتنا حانحتي كلونا صبق وكلنا كلونا تصفى جبر السوتاتي يكرئي زدلي زتنكرة وعلى كوميونيتياتنا بزحاتن نايب عرسن سنتر زلون كرئي دلي باي ذا واي مس انتاي يكبر زدلي من البات اي تماكلن تفصاين ون انترفيو غير كام سلازي مركز نيتورك زي بزعبا جزاوتي ويكع سنترات نبزح زبلا كوميونيتيات بحد غزي مبال بللو زي بفورم درجه صبينا انا نسفحو زلنا او زعامت زي كاب كنتغرو من دلي تحساسباتات حدا زيو ثلاثه كوميونيتي نوع عرسهم سنترات بعامت كلولو لي يقبا مخنيات تايلو وي اربعه كوميونيتيات وي خمسه كوميونيتيات زبل تحساسباتات ان فتشنا عنا زلنا متايو كل تجراوي بتحساسبا درجه حدا فوق تجراوينت انت تطريو سئلنا كاب سمعت رحقنا انا نفسي زفتو تجراوي بمخانه ايه سلازي ماننيام تجراوي كيودو ماننيام تجراوي دحريت كيترف ناي مغبار حلافنت لن يزبل اتحساسبا خالينا خوينو اب امريكا زله تجراوي بملؤ ناتي كوميونيتي ناتي محبرسب يزبل اتحساسبا كنطري يغبا السن دحرلينا خوينو ابيتن بوتا غزا كلون عنتوينا جوش غداي توغنير كايفرم لاس فيغاس نبرنا ناي مجمري حزباوي اخيبا حدا مصنعتي قريب نيرو بحوله ايتمرسئ ان وشت امريكا اب يو اس اي طرح 350 كوميونيتي سنتر سلوهم زبل مصنعتي قريب نيرو مالتي حسبوا 350 مالت عاملين حد كتماس مالتيبل نيوم مالتي قلنا نحن عاملين حدو تجراوي زللو ناي تجراوي اورجانيزيشن ناي تجراوي كوميونيتي محبر يتعايش او خعا غزا يحلون نوات تغزا تخرتو فهمت عنتو زلكو غوايلا يكونن خالي يكونن تخرتو سب مقراصيو مراحتي مفتاري مراحتي كاب قلعوم كتكسكسوم كتعبيهم كتلي كاطرحي دحراي وصيتو تركب مالتي الزراعه خاي تعصب تحفس اندي السي كاب قلعتهم جميروم تتعدلنا تشايلد كير كم جمريو بري كي كي ازيانتو بملኦም ابعسنا نمهرو الخنتات إلمنت رخ جمهور تلو خعا كاو جميرو ناتختاتلنا كاب كلاسهم بعقل فلطت كله مغبار اب تكنولوجي متكوار بزح نغرات كنسرح نخيلنا من الباتون اب امريكا زي معدال كوينو احنا بحدث اللي مصانا احنا اللي تحابرنا دقناون كم كوميونيتي كم تزفلت قلعه معواي ولاد طرح يكونن زدليو مندر يدليو እና መንደር ክንፈጥረሎም ስለዚህ ከአልና አፈትሊኹም ዝኸዱ ናብ ሕማቅ መንገድስ ተጓዓዙ ኣብ እስር ቤት ዝኣተው ኣብ ድራግ ዝኣተው ኣብ ካሊእ ዝኣተው ቆልዕለው ናይ እዚኣቶም ሪሃብሊቴት ንገብረሉ እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ኮርስታት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ተሰልጢና
ናይ ባዓርሶም ስራሕ ክሰርሑ ኮሚኒቲ እናደገፈ እግሮም ንኽትኽሉ ዝገብረሉ ኩነታት እውን ክንፈጥር ንኽእል ኢና እና እዚኦምን ዝመሰሉን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለው ናይ ኮሚኒቲ ሰንተራት ኣብ ኩሉ ቦታ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ክልተ መንገዲ ክህልወና እዩ ሓደ መንገዲ ከም ኣትላንታ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለና ተጋሩ ውፍያት ንኹን ኣትላንታ ካብ 1000 እስካብ 3000 ኣዋፂ እዩ እዚ ሓደ በይነን 3-2 ቁልዕት ልዕብያ ከይተረፋ 2000 3000 ዝኸፈላሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ኢንቨስትመንት ንደቅና እዩ ማለት እዩ ስኢሉ ልጠፍእ ሎ ወይ ንማንም ንህወለና ገንዘብ ይኮነን ስለዚ ኣብ በብኸባቢኡ ዘለና ሰባት ናይ ባዓርስና ቅርሺ ንጠቐም ነውፅእ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ኣትላንታ ዝተገብረ ዓብይ ነገር እዩ ሰልፍ ፋይናንሲንግ ልበሃል ኣባላትና ኣብ ኣትላንታ ካብ 5000 እስካብ 100000 ኣብ 5 ዓመት ልምለስ ብዘይ ፔኒ ኢንትረስት ኣለቂሖም እዮም ናይ ኣትላንታ ኮሚኒቲ ካብ ባንኪ ሓንቲ ሳንቲም ኣይተለቅሕን ሙሉእ ብሙሉእ ካሽ ይኸፊሉ እና ንባዓርስና ንክብርና ንፀጋና ዘይንገብሮ ነገር የለይ ንኻሊእ እኳ ዝወሃብ ንኻሊእ እኳ ዝውፈይ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክመጽእ ስለልግብኦ ካሊእ ኮሚኒቲ ኣብ ካሊእ ዘሎ ትግራዋይ ከምዘይናትካ ምርኣይ እዚታት ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ኣሜሪካ ማሕበረሰብ ኣባል እዩ ናትና እዩ ፎቲና ጸሊእና ስለዚ እዚ ናይ ኮሚኒቲታት ገዛ ምዕዳግ ልበሃል ነገር ኩላትና ዓይንና ከፊትና ክንሪኦ ኣብ ለድሊ መዓልቲ ፕሮሞት ክንገብሮ ኢና ኩሉ ሰብ ኢዱን ልቡን ከፊቱ ኣብ እዛ ናይ ኮሚኒቲታት ሰንተራት ምግዛእ ክትሓባበር ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ብኻሊእ ደረጃ ኢመርጀንሲ ፋንዲንግ ልበሃል ነገር ኣብዛ ዓመት እዚ ዲዛይን ንገብር ኣለና ኢመርጀንሲ ፋንዲንግ እንታይ እዩ መጀመርያ ዝነበረ ሓሳብ እዚ ፎረም ናይ ባዕሉ ኢንሹራንስ ካብ ኢንሹራንስ ኮሚሽነር ላይሰንስ ዝረኽበሉ መንገዲ እሞ ኩሉ ትግራዋይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብኡ ተጠቃማይ ዝኾነሉ መንገዲ ምድላእ እዩ ነይሩ እዚ ኣብ ከይዲ ዓቕሚ ዘድልዮ ምዃኑ ተረዲዩና ናይ ሰብ ዓቕሚ ማለት እየ ስለዚ ክሻብ ንዕኡ ዝምችዩ ኩነታት ንረክብ ናብኡ መንገዲ ክንከይድ ኢና ግን እስካብ ናብኡ ዝኸይድ ሕዚ እንታይ ምስ ፍጠሩ ሰብ ሓዳር ምስ ደቆም ይነብሩ ወይ ኣቦ ወይ ኣዶ ይሞቱ ንሓር ኣብቱ ቤተሰብ ዝፍጠር ናይ ናብራ ምቅዋስ ኣሎ እዚታት ንምውጋድ ናይ ኢመርጀንሲ ፋንዲንግ ፕሮግራም ክንዳሊ እናዳለና ኢና ዘለና ነዳሊ ኢና እና ኢመርጀንሲ ፋንዲንግ እንታይ ክገብር ኩላትና ተመጣጣኒ ዝኾነ ገንዘብ ንኸፍለሉ ኩነታት እሞ ከዓ ሰብ ክመውት ተሎ እቲ ቤተሰብ ከይውፃዕ ዝተወሰነ ገንዘብ ንኽወሃቦ እሞ እቲ ናብራ ከም ዘሎ ክቕፅል እቲ ሰብ ሓዘኑ ጥራሕ ክኽእል ካብኡ ወፂኡ ግን ኢኮኖሚክሊ ከይጉዳእ ተምሃሮ ትምህርቶም ከየቋርፁ ብምክንያት ቤተሰብ ከዓ እቲ ዝነበሮ ሞርጌጅ ይኹን ካሊእ ክፍሊት ዘሎ እሱ ናብ ሓደጋ ከይኣቱ ኣብ ምግባር ከብል እዩ እና ኣብ ምሕባርና ኣብ ሓደ መምፃና ብዙሕ ፀጋታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ነገራት ዘይተዛረብክዎም ኣብቲ ፎረም ንዛተየሎም ብዙሓት ነገራት ኣለውና እዮም እና ኣብኡታት ክንሰርሕ ሙሉእ ተስፋ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዋዕላ ምስሳፍ ወሳኒ ኮይኑ ንርኣዮ ብ5 ዓመት ዋዕላና ሆፕፉሊ ናይ ባዕርስና ኢንሹራንስ ልህልወና መንገዲ ክህሉ ስለዚ ቶም ዘለው ብዙሓት ወጭታት ናይ ባዕርስና ናይ ጥዕና ሓለዋታት ክህልውና ብዙሓት ዶክተር ኣለውና ብዙሓት ነርስታት ኣለውና ኣብ ኤክስሬይ ካሊእ ዝሰርሑ ፋርማሲስትስ ብዙሕ ሓይሊ ኣለና እዚ ሓይሉ እዚ ወዲብና ናብ ባዕርስና ረብሓ ክንብፅሕ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ናብ ባዕርስና ክሊኒካት ክምስረቱ ይኽእሉ እዮም ናብ ባዕርስና ፋርማሲታት ክህልውና ይኽእሉ እዮም ምስቶም ሰብ ሞያታት እንተ ባዕሎም ተሻሪኾም ዝገብርዎ ቢዝነስ እንቶ እቲ ኮሚኒቲ እውን እናተሓባበረ ምስኦም ዝገብሮ ናይ ንግዳዊ ስራሕቲ እየ ዝብል ዘለኹ ብዙሕ ነገራት ክስርሑ ይኽእሉ እዮም እሞ ብ5 ዓመት እዚኣቶም ኩሎም ተሳሪጦም ኣንሕና ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣበይ ነርና ኢልና ኸድናዮ ዓብዪ ርሕቐት ክንርኢ ተለና ንዝቕፅል 5 ዓመት እውን ካልኦት ተኣምራዊ ዝመስሉ ስራሕቲ ከም እንሰርሕ መርኣያ ክኾነና ኢሉ ይላም
Great. Okay. I don't know if Mebrat is. If you can give me like 30 seconds of your time, and I'll give you a little bit of. It's about time for me to go to, and you guys are explain everything very clearly. What I want you to ask one thing is that there are many young Tigrayanis. You can answer this within 30 seconds or 1 minute. There are many young Tigrayanis who have been incarcerated, lost or left behind, and how should they be rehabilitated and given a second chance? And also, my last question is that I forgot about the America. Final question: It's Americans are voting for a president and legislative members. Do you encourage our people to vote? Why or why not? Those are the last questions, and I will give you for both of you maybe a minute each, or Mebrat can finish this one since Mr. Gebru is already talking. So for our community members who may be incarcerated, or they may be dealing with some type of substance abuse or drug abuse, even mental illness, there's a lot of things that we deal with as individuals, and maybe we suffer in silence. There's a lot of things we deal with as a community, and again, we suffer in silence. I think my ask or my question to those individuals is, if you want help, we can help you. We will do our best as a TPN to find the resources. Our network is growing. We have a lot of professionals in the network that are psychologists, psychiatrists, rehabilitation specialists, things of that sort. So if someone is seeking help and, wants the help to be healthier or to get better, I hope that TPN can be a resource for you so that we can point you in the right direction and support you in any way that's needed. This is something that's often we don't talk about in our community. We don't talk about substance abuse. We don't talk about mental illness, but these are very important issues that we need to discuss because a lot of our community members are suffering from these things. So let's do our best to not ostracize them, to not stigmatize them. We want to help them and encourage them and love on them. And if they want help, let's provide those resources to help them. And to the second piece about voting, that is an issue that is extremely important to me. I'm wearing my vote pin, having been born and raised here in America. Voting is a civic duty. It is civic action that we have been taught from grade school to present day. I find it to be a very important privilege and right that all of us have who are U.S. citizens to vote in the upcoming election. In Atlanta, in DMV, in different chapters, we are currently doing voter registration initiatives. So trying to encourage our community members to register to vote. They need to register to vote before the upcoming deadline. In Georgia, the deadline is tomorrow. So tomorrow is your last day to register to vote if you want to vote in the November 3rd U.S. general election. That is just to vote in the November election. You can also continue to register to vote anytime so that you can vote for whatever subsequent election is occurring. A wise person once told me that our community members, their bodies are physically here, in America, but their minds are back home. So I think there's a disconnect there from our elders and, those of us who are born here. I don't know if it's, no desire to vote, no desire to understand the system here, but we have to recognize that we live in America now. Your kids are growing up in America. They're understanding how the system works here. So let's do our best to engage. You're raising children here. They're in school here. You are operating your businesses here. You have a right to vote for these things, these issues that come up every year in every election that can impact you. So I just encourage everyone to get out and vote. Most importantly, register to vote and vote in the upcoming election, which is going to be November 3rd here in the United States. Ms.Mulugeta? حصر تايم كايردن ليو أوه أوزي مرسى مستاف عبي نجاريو أمريكا زلوا بوليتيكاوي محوراوي قدات بمنجست بوليسي زمرحيهم منجستات تفلالي قداتات تفلالي سقاتات حزون كموسيوم
ኣብዚ ሰዓት እዚ ደቅና ብጣዕሚ ዝጭነቁሎም ጉዳያት ኣለው እዚኣቶም ንሕና እውን ከምኡ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ዘረኝነት ኣብ ካልኦት ኣብ ኩሉ ለውጥታት ክመፅእ እንተኮይኑ ቮት ክንገብር ክንክእል ኣለና ቮት ለምግባር ናይ ደቅኻ ድምፂ እውን ናይ ባዕልኻ ድምፂ እውን ምዕቃብ ስለ ዝኾነ ለውጥ ክመፅእ እንተኮይኑ ከም ማሕበረሰብ እውን ክንውከል ክንክእል ኣለና ድምፅና ክነስምዕ ኣለና ቮት ንግበር መሰለና ኣነ ወዲ ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ ኤፍሬም Great. I had a very educational and nice interview with you guys. I do appreciate for coming to my cyber power of Tigray media. This is your media, and there is a lot of people. They are so happy. They are so proud of you guys, and I'm so thankful that you came and you explain about your organization. I wish to see you again next time, and for being with me, I do appreciate that. Thank you so much for your time. And today, our interview will be ended here. And I'll see you in other real or maybe in Chicago. That's right. See you in Chicago, and you have a wonderful day. Thank you. Thank you very much, Ephrem. Keep up. We appreciate your service.